tangi tu heitia e va bala te telelon so tanga malet cookie o le tai fono le Pasifika ma le parimi o Tonga hua kava mei liku se osi se valeni o ia mauti no tanga tolo natu Tonga o le ala tula ngona le mariu o si tasa ta ilonga le Pasifika ma ia mori mai ai fa mai senga ma te talo mo New Zealand e mariu neli tupo Tonga e wolo se mariu te sanga o le soi foa. Wa wala wina leo tanga te uma mai so se tupo anga e a wai ngā ruenga wha leo New Zealand name. I le temi sa wha laulo ai ala to fuanga wha to fau mo tanga tanu to ngau ma le Pasifika. E whai tau se fulu mo se fulu ta o tanga te lau tele wha te sei ma leo mai tupo anga o tanga tanu ese. Sa a wai le wha moe mo i le official leo i Manukau i le asona nothing. Wha arier kom sino leo Andrew Costa o swinga ua iloai ia mana onga o tanga te lau tele. Mai ata wai silia mare lusa lau i tuai ngo tanga tanu ese ua iai nei New Zealand i le teminei. Ili silia le mar se lau fit se fulunga ngana ese tau te talai. O no le fesu ia ingo tangata ese ua iai. O le pongaile na o tau tele ai mo tangata lau tele le iai. O le whaalo ngona, o lo la ngona o latu leo. Ma malama, ina ia mo whai ai au whai ngaro nga sawa luma ma isi tut ke whaleo leo. O na tali atu tangata lau tele i whawhitauri ese elato ke whengai. Fuanga fata oto la vai o le fo i le vai ngo tangata nu to ngau o iloi o le ngaru le fatasi mo tangata nu to ngau po le working together with ethnic communities ta uai fola sia le wa se marima ai sa to fa wina i le wa se fulu ma le wa se fulu ma le vai ngo fuanga fata oto le Pasifika o iloi o le tail fo po le dawn of the day ta mo fola sia le wa se fulu ma balu sa fa manino leo e tangata nu to ngau so seisi lea e mai tawina o tangata tupuanga o Asia, Africa, Continental, European, Latin Americans, ma Middle East. Wa whaaliere ta iulo le tuanga il parambene o Samoa ar pati e pui ai ta o tangata tu le pasa i le maria ngoi. E hao na amer whaale lato whatu tuanga i saunu ningar whainga malo o ye nei. Mona fono tangata i o malo o fatasi. Paria tu le pa o le wala nga si umele I uma na faia se ia o le tausang fo. O le poloketi o ilo ai o le Cross Island e se purma le 5 miliona tala lo na fatu penga. O lo fatu peina fa tu pe atina a Asia. Sa fata o toina mai ai tono se purma le 2 masina. Ai e o atu le fono tanga ta ia malo o fata se su ya o ke topa ele mai 11. E tu sa malelo minga le Samoa Observer. Sa Asia le ngā ruenga se taimi le mama today. Mai loai, ele kai o ngamaia le ngā ruenga. O le repa le mio Australia Anthony Albanese sa whaalia fōringa le whiawhia. I whasiri mai whaili potele le Johnny Zilla Pasifika winga. I le lata le noanga marsui whailau tusi o le stete o le malo o Amerika, Kurt Campbell. Sa whaastala sua I a winga. I le vaero ino tupe whaalu le porkalame o leo leonga o le Pasifika po le Pacific Policing Initiative. O lea porkalame sa forfolai le lasto lulu li tau awhianga al fono ta o le Pasifika Tonga. Ai o le pora sululu. Sa po e na il tamatai whaini potele le Johnny Zilla Pasifika Lydia Lewis. Ia Albanese, ma le sui o le malo o Amerika, talano ina lea fufanga. E whaano tue whaatulanga I le awalo whaatinonga o le wawai ngai le tulangi atoa. I le ata video o le Johnny Zilla Pasifika. Sa puainai o whaingoe Albanese le forfulanga o se reka. Ma ia whaili ai o le porkalame o le atele se senga e le Pasifika. Ai sa whaingoe Campbell I le fufuanga e mata ina tele. Ma ia ta ua ia whapea. Sa wai Amerika se fufuanga tari ki tusa whapea. Se ia o le temi sa longo ina I lato e le ampasa Australia e Amerika, Kevin Rudd, e o le whaia. Ma ia whaari ai Albanese, ta lato tu inatu ia I lato le alata avale, o le mele, sa da tau ai o na lato wia le alata avale. Ai sa whaulauna le tala Albanese, I le soifa I lau tusi o le malo Amerika whapea, o le a whatu peina Amerika se vai ngore fufuanga, ma ia tau ai, e kai a whaafa le tau, ma soi. Ai sa vavena whaawila vele minister Pasifika pan convoy Amerika lea, Australia lea, ina o mai tau ina o loo puaina le whaili poti, ia le talanoanga matapa e tau fia. Ina o tuli Albanese lea sdoro na file pesua inga ma Campbell as a muso tali mai whari ai. E le se fufuanga mo Amerika visil sani e kava, le tongi o lea fufuanga e whasalau miliona tala.
Mai ta wai ele fa tu pe America le fofonga wai sau mai le Pasifika ma o Campbell o la no war sa fes na sala tananga mai te wina foringa le fia o le pa mi anya wo fa wa ona tuli e facility tu sa mafitalia inga ma Campbell mai ta wai o le sa mi o le ista ma ta fai le poti le poina o lonata ita alonga o filia nei al fai ang All Blacks Scott Robertson yala na au mo ta alonga fai teoria mo Springboks Africa South in Malaya Ellis Park in Johannesburg ita na na Santa New Zealand o le kapiteni mo ya Sam Kane o toi tali mai ne mo mo ile ofu number 50 out ta for Skalamu ita ale pa wai lo sa swing lai tu fai ele au sa fa to ile Argentina fast for rules follow ila mtanga le masina Eden Park el Kilani o le loka mar kapiteni ya Scott Barrett o toi tali mai manoa fa malolo ai mapanga matupo va ile loka ai tu le Sam Terry le no fora fa lo Josh Lord o to lopo mana au atoa o si tia lunga le tulanga o Kane no Dalton Papali o lo fa manulia o Kane sai ia o All Blacks le manu malo ya Africa South ile lava malai to se furudi malu su tolo le te muri sa ta aloi te manu malo mataina le sa ave mo se vai ngol vao ia o le fatia esor pa ya ngani na vai taimi sa ia Ian Foster o le aula All Blacks o filia ta Mighty Williams Cody Taylor, Tyrone Lomax, Scott Barrett, Captain Fuller, Tupova, Ethan Blackadder, Sam Kane, Maadi Sevilla, Elena Tua, TJ Peronara, Damon McKenzie, Caleb Clark, Jody Barrett, Rieko Ioane, Will Jordan, Mabowden Barrett. Paloleo, Asaf Omo, Ofatunga Fasti, Play Johnny Well, Sam Derry, Sammy Bailey Finau, Cortex Ratima, Anton Leonard Brown, Mamat Lea. I ole winga All Blacks Caleb Clark o te tonu o Leon McDonald se fai au ngā ai tere mo na fa mo ora la to ngā lu fatasi le lo nai o McDonald sa fa forse o fa ma vai le vas troai o se fai au ngata alo se fai o na oni pe SSA inga mar fai au fa lu Scott Robertson il fa pe fere o na o ina le au o Clark o la mo te mo le tulanga winga le talo mo Springboks il fai un le vai aso nei e pe ona telesona taimi sa fa lu lalo pe inga McDonald a ve ma fa ya ngo le Blues ma le lua suliva le lua ma le futolu ma fa dia Clark o yalo na langona lo fa bo McDonald se wole le tele ma se fa ya o ga ma e moia o ma fatia ina o fa ma vai ese fa dia Clark vala au ya McDonald ma la tel noa ina o fa ma vai mo fo ya yo no mo onga le lei ale te vele o fa dia fa ya ngana o ka pia tonga te vita tu fu o le talo ngana man sa more a le fa ngo fia ile fia finei o tui fua man fai a o ngalangolango ia nili la tu sa fito ili tau fili o le la tu au o no se vai ngatelo tamasa a wai tamasa ngori poro langi rua famare lu futolu ta la tu fa ilo ele fia ta alo a pele o avado foi telu wai la tu tua ia la tu kalapu ai o manatu e tui fua e lua ye tu de tele o le fai ngo fia ia le manu Samoa o la na au tapai mane famana tu ino se la tu sanga o le ka pisa moa ai ola la tu ta rai la vai la tu ta alo o ta pena ia mo mana na ta rai o samina sa mo se la tu sanga lo na la kapi per ta i mo ai la kapi sa mo i por kala me nei vai aso ai o fa ai lo ngo fo e tonga se la tu sanga la tu la kapi ma o le manu ma lo la ia pia o le a ve fo i mo saminga tele ai o ta ma mau fa ia o ngala man sa mo ma se ma honi swoka inisio ana tamata alo au tu ma ta lo sa fa ina ia fiti suva le bastonei ai vastoruai mo le talonga le fefine wa fa wa o fa tu ngar kapiteni mo mo man sa mo ya Theo McHolland e na te toe kapiteni no au e to valu tambo na ka pia mo na Pacifico fia lango ina o ia au fia sama malolo Samuel Slade Malani Matavao tuna tuitama Jacob Mapu Michael Curry Lalomilo Malai D'Angelo le willa ya talana le aso fusi to do mo le lofa mo ia fa ngor vaso mo ia la so tama ni silene le sa ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso ua mawhai ona auina atu le tala o le tau iaso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited telefoni o Valselau fitu fafa lua fitu Yo e taimino ngana wanti lewa se fulu minutu pa tene le itula e lua na ufa afonga tunbalu le tātua tunu se swaifa poponga
ia I tala vai whanua le ngana Samoa sau nia matapirina ia ele fionga ia se yuli umalau mone zoila nganga whaapatai ia ele fionga se yuli wafo ilona tautua ia mala awina to report ia matulanga ese o toile tatu atunu ine New Zealand ia pape foi matulu mamao o svenga nese report ia ole tala o tau mai le ofisa va ai tau ia ine I auki lani ole so taulus fulo o kuso e langi leila so matango fil sulmen la pe o mon mawina ia e fasolo tu a ia tu la fia na nei ole a yeni se vanga ole a awa ia masvilangi mele tu sifu se fulu valu ti kiri le vela monunga so ole so ma lu pona nei e se fulu tasi ti kiri ma engotula ile dale ono la fia na nei le so antao la so tolu fulu tasi o kuso ia e telefo o ti munga tele lava ti munga la so antao ia mai le vavea antao auli anga ia tu la fia antao pa pe foi masvilangi malo simili tu ma tu ile vavea antao Luas fulu tasi ti kiri le vela monunga la so antao ma lu po e se fulu fa ti kiri ia ma e osola ile to se fulu valu minute e to entale tu la e fitu vavea antao Fatalo fatu I ainga maworo fa tasi milunga na tanto por klame nei ole radio Samoa ia mai na I Samoa o se vainga nei se report to tala le tau mailo ofisa va ai tau ia ina I Samoa winga le tau o au sabili ole toa o loa sabili mai saute I sasae o lo fitia il tanto atunu mai au mana timu e a fia ila atunu inisio taimi ia mole so ina I Samoa ma tele ina langi ina le winga le tau se ibanga na ina timu pupu e yai ai ole la e ma tele no fuanga mawalunga vena marunga le soina I Samoa luas fulu I ti kiri ma lua po ia e luas se fulu tolu ti kiri taimine I Samoa le was se fulu 5 minute o te enele tula tolu ole avoli nos fulu 5 minute o te enele tula lua ole avoli ine I Aotearoa o se vainga na o se reporti ole tala o le tau ia maile ofisa va ai tau ine o kilaini manai Samoa e mafuta mai pelo ala le radio Samoa se fulu 5 I tolu amo le port club le nei o le manava o ngaduema Walo le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe yo maliu wha ai puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewenawe. Ai mwisa le toi fui ato wha nau I lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz me wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Malo soy fua. Ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vetolu amo. Se kia Radio Samoa. O une mataele fiu iva aya lele alofa wata waso ile masiasi wa ole tiufa amatala talule alofa wa to ne ingaloita isaufa aswa pele ne ingaloita isaufa aswa etumanu aililia ile feanga inga waosia ini movave e se miti poselia lo ualo fa safa alilo fa ana una tuya oela ulupe uangatai lo ufa amoe la ulupe uangatai lo ufa amoe moe wa
se ifola sia I malae le malosi o lo mana o ua vili fa amanuma ilunga o pua se ia tu o le fetua matau sani mai manu o le vavea ne ilia ina upu pe atamama la ulupe uangatai lo ufa amoe moe pelea ne inalo ita ia te oe Si pula vea olo oile fa'ato anga ole lupe la lelei ole mo e tau felei ole mo uolele ma ufa a pepe le basa tele le tava e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu ata muli e umi umu pa auli
se fungala au fa amalieina lo utuina nau o mo onga wale mautinoa a oai e sana ingoa tinea se ifa alimai wala lele o ileva ai via toi te patasi tu ya oe me te tali mai oe tinea se ifa tali mai wala lele o ileva ai Tasi ile manu afi hangi mali mele matangi fa asololo uma fofau a o se fungala au fa amalieina lo utuina nau mo onga wale mautinoa a oai e sana ingoa tenea se ifa alimai wala lele o ileva ai via toi te patasi tu ya oe me te tali mai oe tenea se ifa tali mai wala lele o ileva ai Matango fiele aso muai amua Sauni mailau pati maleko tupulanga samo maefa afia Efa ava samoa ile atua Olo fasi no mangalena Samoa elo uatu upele Epele pea ilo Samo Maia fia mole au mai moa Manene lau siva mafali o winga tau safia Se mai ala ia tene samo tau lele
Tine Samoa ia e mana tua Lalu e mafita o ainga Ai mise o matua Aua o soulu mana I manuia E mawai o ele fia fia Ia tu mawile tu mafina wi melele E sili le amo I tamua Tupulanga Samoa O maia e faa fia fia mole au mai moa Faa mane ene e lausi Mama faali o winga tau sa afia Se e maiela ia teine sa mo tau lele ai Ulia ne loa e oa ule Samoa O te mita mita I le vasa loloa Tupulanga Samoa Maia e faa fia fia mole au mai moa Faa mane ne lausi Vama faali o winga tau sa fia Se maiala ia teine sa mo tau lele ai Ulia ne loa e oa ule Samoa O te mita I le vasa loloa Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo. Samoa I manuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. Mie o e pose si lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia I mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O le vetu au lele ma le vetu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe, aua lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, wala au mai I le olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. Olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu, e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Sunga, o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ila. Se inga uka amilo I au kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea I mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awari. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mauai ta awale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ainga ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala au le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Masalo ua e ai I fale fo mai, po o ta avale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua I umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Come on, let's do it! Ioe moni lava fia lava le nganga fa antalo fa antu le pa iman malu tan to atu Samoa
Ia alo va pena ma futu mai pela tanto ala le radio Samoa se fulu lima iva tolu a mo. Ia ile nganga falo tele lava fa talo fa tu au fingolenga pa le tua. Ia iso se fa ta taulanga. Ia o ala tu mo lo fina ngalo me se lo to talo. Ia manuia i faiva Samoa iso se tafa. Ai fa talo fa tu i tira mama matua o malo silu o nga fa pa o ma fa nau. Ia malo lava tau anta i malo sai. Ile nei fu ia so lo to mai nei la so muli nei vai aso. Ia elenga tele ngal wenga o tiu ma faiva fu fuanga ese ai mai se o alma fa nau. Ia lo le so tolus fulu o kusol nei tai ala so muli masila nei o ne tanto se antoile ile masina fo tanto fa talo fa lulu lima. Ia ma le masina fo o se tema. Ai fa malo tu fa talo fa tu drive time team teletono ma lile fa funga ia langa tele mai mo tanto antunu ia awa fu il tanto vai ia ale fitilenga ia te tanto por clame ole fia mai le tana le la tana fulu si au lia le tana lua ole au li nei lo tanto mai nei le tanto por clame ole manava o ngaluenga ia fa tasia tu ia ole do ona fa to va ni o isako ia fa pe foi male to fa ia se manu ia ile nei foi as farile fa malo tu to fa talo fantu ile to fa se manu malo la vale fa malo se male tanto por clam tena koe isako whakatalo hala ia tu kite pa ia mate mamalu konnichiwa namaste malo soifua mane langi e mama ia le alo fole tua o tanto wali e manu e mai ia le fai unga o le ding fo i via soilona lo fa malona ngalelei ia oina ilu matano tano le fa pea o le a susulu mai le lai le soli isako fua ila mta inga i peo tu ila mai le fia nafi lo official va ai tau le na fa mai mafa di munga toi fio lono le malo si savili e anki lani sifo ia misali tu sifo ni sila atoa ia ai malama ne le tai ona le lali sa ile yo la no sulu mai le la so ole pesi na o pesi tana le la ia il fale oi I can see clear now the rain is gone ma tingo anga ro pesi va kasi masko inga oi silo maku pila stars ma tata mai api ala te vai to la ngasi iyo tele lola po nga feo pira la ngasi po lo na mafufa ia po lo na loto ia po la na wallet o le mafuta mai ia e fa malo tuai nai Australia le pitonu o Adelaide Australia ia o le daula o tinga ina le pitonu ia pira stars ia le mafuta mai le ia wo ia le kanto leo anko soano ia le lo foi por la ti mi se va le fa un gol de ia so fa manantu le santa ma e on coi foi la ile ia olena e se ngol me le fi so allo me sa fa ia sola e il anto foi nga lulu ia ile telefon te Ethiopia ai o il anto we malanga mai le mo tele sala fa nga o akai ia ka no fai mo le meo le tau tu le foi le ke mi ka fai e le va al waku ana kai o le pisio le va ia le stem ia e afo e taleon ia vo anu le va muli muti kwa waku malanga muli mai i muli fanu nga i sale longa ia antonu va penala tu langa le sa ngi le telenga vo ia so ia mo ia ngai i kai nga i langa wallet foi le ka wa passes o le menga wa pe ia nga le punga taxi fa mai ia ka ko le ma ke ki fa mo ole na e o mai ni le eu vou ora sound tamara matanga na machine ala matanga foi le machine na machine fa yana sia ki il miromo ia e le tulanga le da ele le ia le va me manule wa ma fana ia wa pe i talo na mai foi le manulu olena ia so alo va ve mai ele ia lo va ve mai le la ma ka fiele la langi la kaya la fe lo la sa ole que que makingo bo que lo ngisi usa moro fsili o fe ora no malanga que era coinga ngisi en que malanga ngisi e o pa se la sa kama ailino ora se o fe lang siaki so se e pa pe a fe ngi fa pe pola se mafu anga ore malanga mengi usa o fa pe ra sa kama ile ore malanga mengi so fe lang ngsiaki e lua mi o se o fe siaki e me lo sta ia man
So alo o e manu malo fu ile nei le nei weekend. O le tulanga na I se le bawalunga fu ile le ka po. Yesi ka po pia. La no faiva fu ole. Ole talenga ya soa. Ia po afia ia. O ke usua le pesena. Po o afia ia. Sa wai soa. Ma se pepa ke senga mai zamo. Po o se pepa masi. Ia ai tu mana ia na fuala au. Ia nga mai ni fa mo po nga po ri sa. Fana lo tau tano tu ia se ma naia. Ka ku solo ma nga ia va ia. Ele mo ia ele nga jala au samo. Tangata umar Pasifika. Pa ko le ku mai ile ma mi de team I ma Aisha. Alo vai, tu le nga lu e fantasi o tangata Pasifika. Sa ile le tala Johnston to fila na fai le po na po na o maua na fai longa. Na maua na fai longa fa mai lona tala I lona speech lena po lana tau talanga lena fai na po. We are better together. We are stronger together than apart. We are stronger together than apart. Ia I ro falonga tulo na tau talanga ma le winga olona talana. Ma tu isa olation. Nga le nga tele tatung lue va tasilo va ai fa longa tu solo support. Support o tangata ia po langolonga tu tangata Pacific. Ia I awards is ai epito sili mat le matungo fil over ayat. Leo mai o tangata Samoa. Alma fa na o tanto atinu. Ia na va pe na fu ina la tu manu malo fu I awards is ia I le po na po. Le vea ile signature choir. Na tauli mai na le fionga fula I Helen Tupai. Ia manisi fu yo tai le signature choir. Ia le po na po le lantu award na po lantu fa ilo fo ilpo na po o le uso I Aaron Strickland po Astro ia se tasi fo ineo producer o faisina leva na ia fai pesi ele leva nei leva na lua tolu tau sanga talu ai se man na ia lang ngalue malele peso Chris Brown na ia producinga nisi fo pesi mo Chris Brown. O le avoi pese le o le teletono o miti. Tama Martin. Ia o le atu fatasi o le avoi pese o le miti. Na tu la ua te pese la ua e pese ia pese country. Eva. Pese palang. Pese palang. Ile country genre. So. Eva. I to inga pese. Viola. Tele ma no ia fa ilonga lena fa ia na po asio man. Ai o le va inga matungo fi lena o va ia ana po. O le mai fa fo o ala fa na tatu atu. O la tu wina la tu fa ilonga ni. Ma nei o le to va tu ia fa ilonga na le afo. Le signature choir manamono le Pacific gospel artist. Pe ona ia le tumitai po le fionga ia fepulea ia Helen lena fatalo ina fo le ringo ia so ilunga po le lamio le bana vonga wenga fa mai ri ma kwa ke le fa ilunga so ke le alright dani ia ole na se ma pe fi so si yo hanga po ke ro maro vai ko po se ia we e moni lava lo te o rena pe o na album nga iling olingonga langa album o le she she ta o le she o ia o ia I lo vai antu I nai video na tu fa atas ia po o ia o atalan tu fa atas I lo na album na o ka semana fa ngale fa ali mele ia ona I tu is o na nganu o e afa intia tu e afa Samoa afa Maori I lona video lale cheu o ka semana I lo mata o le failo na la intia a le faile o le umele le ni 40 alwa tu mona tattoos po pe o Maori sol o ka semana ia sol o le video ia
tele ia whailonga le malo le tumaita ia Aredna. Pe tolu pe fa e whailonga si umo untoa lang tu siaki. Ai mato i tele au whailonga le malo ia Aredna na po. Ia, e lengan tele tele isi mau whailonga ia na whapele o na tu whaina. I le po na po si fisau kalari sa. Ia. O le koe vai e kui i le afo. I le au whai pisele ta ua o le afo. I le ngole au whai pisele ngai ka uangafi. O le Shepherd's Rain. Ia. Shepherd's Rain fu iles ia. Le i whaafia au whai pisele ngai le po. Na whaafia na po. Na whaafia na po. Seo manu tali. Ia. Ia na tele lava isi na tele whaafianga. Au le whaafianga le ni. This particular performance seo man. O le matua i ese fo ile energy. Matua i ese al energy le na mai le Shepherd's Rain. No matua i fo anga le literally mako i shake all the building. Matua base ma fui. Olala ko pisela sa. Ia ngale o lingol pisela nga pisela neita. Ia ole doinga pisela pe pisela Shepherd's Rain na sema. Ia. O tama vena il doinga na ole metal rock. Metal rock ai ole twist e Shepherd's Rain i lan tu pesengani. Ia. Ole fa sa mo. Ia. Ole fa sa mo tu el pesel. Ngale ole po ana mata lava le lantu performance na po sioma. Ia. Makare le kimpala. Makare kimpala. Tum. Era pa o me kimpala. Tum. Ala ku ro marki kala. Na. Sure. Ala wala ku kama pesero 5 ape malanga na wow. Fai va pe lunga la ngau so le vo. Ra sangi ma na pe. Ma ko ma ri performance ka ba po wa si. Pe yo nga we maka kule le performance ai. We feeling what of fish. Ke le ma o foi pesi. Le we wa ri le pesi le living upon Jovi. Bon Jovi. Yo Def Leppard. Ia. Ja, o Kamalo Steen. O le Kiss. O le makua ki lea o whipese rock. Ia. E ia le o whipese ngā le Metallica. O le kamanga e alofa i ukari. Ia. A wala vai ke wharongorongo i ana kōpesi. O le makua maka o kia paufu ngā le o whipese risa. Ia. O i le wha i li ngā le Metallica. E lua la ko drama. Kua ke lea wha i le kasir kāking pala. Ya paua ngarfa ini lua seki keng pala we kar ke migas. Ai wile, alo ko ve ku ile ngor pese la wa ngana le na ma lo ile foi. Ile Sunpic's Best Pacific Language. Ya ole pese foi le fa ngoi no le ala mai. Ia. Ele ole pese ngare ngau po. Ia, pe ole pese na na so. Lo ngo winga nga e moe ke minga. Nei, we e pese mel pese le Shepherd's Rain. Ia. Alo te mo tu e nga lue me le pitu tu le fa interview ever. E so ko funi me ai po. E so ko foi me ai fa le. Ere amakare o woro ke era ku lo me. Ole pesele na ro tal no tu le ana fias. Ia. Ole pesele le man. Le ole no fa tu ya na. Ia. Ole le. Se isu. Ia. Ese fo yana ngonga e o so mai pa sa kama so o la ngonga le o so me o pa ka mer pese o ko fi ku ia o se fa eso ka mo e lunga le malai ole na ko nga o winga na o tan o le metal rock ai tu o le twists o le fa sa mo o le mani o le ele talinia lo tan fana ele nga o le pese le R&B o le hip hop ia po le reggae ia po le country music ia ai manga ia o nga wai fo male ka ko metal rock ia sei ka ko fo isi tu ele ye lo fo ka ko fo ngame o le so
ole lantu awona lan man malu poa sio manu. Ia ole Shepherd's Rain. Ia ole Sun picks best Pacific language. Sun picks best Pacific language. Ia male recorded music New Zealand best Pacific music album. E lua na tō whai lunga man malo ana po asio. Ia, mani. Whai ngā kama Samoa. Ole au wai pesele le miti li sa ko ni Samoa pe o fe tunu o au wai pesele. Ole o Samoa le na ia na ofisilia tu ia po na ofisilia ia sian po ia po ni if they're part Samoa. Ia na ioe mai ia. Na ioe mai la uo ia o ni Samoa. Ia we did ele I maua tele nisi o la nationalities. Le Pawana le o tale o te fa tu termine a jole o la o Samoa. O la uteva I tu I le tole o la fi pesena li isako. O le tuma ta I maleli. Ia o le ali ila le failanga pulo cowboy. Ia o nga. Ia I kai pi o Mr. Cowboy foi le. Just turn the lights down low. Ai se vole mangi o le fakunga lea o le genre lea a le country music ali sa. E kama vui li pi ke fa longo vui li pi o la walo mi mai o vai e le fo voi li. E li sawa kili. E le mu kili. Ai tu sa e fa matala mai se mena tupu. E moni lava siaman. Ia, ole manga ia la o ko inga ki kala se wai. E pe ye meni ia le country o ki kala. Ia, ole le malama le middle kala ngo wai ki le malama le country. Ole ki kala summers. Train bound for nowhere. Ia. Those gamblers. Ongo sai di vania tolo. Ongo sai me. Sawiari Kenny Rota. Ole me mani. Ona le vai taimile. Ko ki ale se pes. Ele ai songa version voi le karaoke. E longo ri YouTube. Ja, ole vola o sound to man tato Bluetooth speakers. O da vo I man tato mics. E ma to ma sola. Ja nga o ka ke na ko ku pe ila como singi va penga. Ja, karaoke machine. Ja, e fanga vo le longo projector. Ja, ona ma faila ele ona usual pes. Al vai termine. Soli. Ele olo o ia vai e ke ano ma ko yusu nya pes. Ole kelo le pes la o longo YouTube. E renga taila. Ole da vo I ma version sa moari o pes ri sa. Ole sauna le alu teknologi ma le social media vo le vai taune ya siman. Ia. Sole. Ole esa ole we fear. Fa e pe lima tau sanga na o su e se pese instrumental sam. Ia. Tau le mau. Pero o tu la al wat tasilo su engala Samoan karaoke lunga le YouTube. Ale o mai atam. Ia. All on the results. Ja, wel fair. Zo na le technologie le we timildik. Ja, no va ai tu. Jo le si fu ila kai mi e mali e me le karaoke. Ja. E se ala ufa longo mai pese fu le nga oi. Ia. Ai al we for la upu a kom foi usu. E pe o le mangu mi li tinga le mo mau ko ngola. Ja, manga ia na karaoke fu le nga oi. Ama ka ke masangi. Ia. Ai a virongi ala la. Io e follow me come menga e pi o fa manga ia e se mai liski. E li se me o ia. O me ka wo olai mo wai fia. O le ko vai ku sa mo arisa. Ma se nga foi karaoke nga I fe fo. Siva. E ga siva. Ole si na ai inga pos activity mana ia foi ni weekend na se o man mo sa ta. Ia TV. Vai nga isi visu HDMI. Po le telefoni. Pese fia el tema. Kongo. Ma ko ikia I hela ki vi foi. Ola fo le pese ke fia. Ki rola I le karaoke. Nga ko wolo le ko ke la fima po e melo nga kara. E fa pese nga. Io. E se le ko le ang. O ma vo le ko wo ko runga jigja. Ja, ole na se o ma ka ukia. Nga ka ko so le se me le ko o le fai ai ki ali sa. Ya ele nga o tato.
ise le kalengia o kakwanga e kalengia I mele lei ia e kalengia fo isi mea fa alele lei ia ai ise le kalengia fa fe kai ai le ari tole ise le makua lasi o lana foa I le tanto o tunu e pe ona ye tale ni wa tanto maua me o le kalengia o lana me fe kalengia lisa ia o le tale ni fa onga ia fa onga e fa antile ai fo inisio o tale ni ai le avantu tale ni e tango tango teu ia nga a war kangu ai lana palpal awa akangol palpala ya risa ia if you were ko su e ko mau wa ko wa e pana ai ngufi yo ai tango e fa ila o singa me ho ile e tanga tai ile lan to ma fa mai a vai o le yante o se darling awa lava ke ku fanga jis ke lo me ku pula kali e ma kwa ele ala kali e ma kwa ai lo akala kali langa fu o nai tele o tufatu awa e tufatu so le ko mo fu si o mo fu ngole yo o fianga ka so so ngi ele kali ngi risa tele ia fiska ku pinga mo tele o le visili sa tona visili mai asi ia fili tupe walu I ana me fa pe ngare me fa pe ngare me ai me jale bele o le business ia e mana o ele leila o business ia po so ta ma fainga fo e ka kaunga ke le se fe lolo se kupe fa aru lenga fo I silia kule quality ngai lo le ali isa ngai lo quantity kongua o longa winga e silia to le me tofo le leima ananga ta nai lo se o loa taungo fi e ki sira fia ai alunge I ka ko folo lo ka I lo ka la fui e lo penga o ngia pere a ko fi se lo mingu ke fanga se olo ai malepi ai alu se folo lo ka unga e ke sira fia le leia e umi le taimi te fa nga ina e fa penga fui la kari a le faima fa ila faima fa nga e pe ngo fa ko e umaifo ia umakua e le ala utali ia ole me ano fo fu me le ia ri isa ole na siman ole ma we penga mo se folo lo se kari ia yo arka ma ole me le ole pelo e se tale ni mena ole natura ia e se kaharingi de bia pelo ole natura e pela nga kula la como Mike nenga malo tau vanga pel oile tau vanga pok Kamaro Westermar fa malo to ele sunga ya Mike o Mike e la lopi uma Hawke's Bay e bi tonu ni ia le na fa mai ole nga fa ile avo ole nga fa ile le la interview ngi mate lungo le zoom ia talo sio mangu le sunga ya Mike o le meu ke le ngai la ka mo mai ka e mfing fa kama ko mfing fa king ia ko le le fa ngo kan rak ia o le lakia le ai o se official fa nga fa angi usi la ye o le mela mo wayanga mo meu kama ia e koso mai runga amanga mauro ri e vai a kwa la e vai a kwa e le undersize ai ko ko pa ki ole me fi fiera ko mo ma ki fa ma no tu fu tama umala ole na ala fo mai ala to video sa a mo ele se me fa ngo fiera me le pu le video ri ai maka le fia fe un tanga ele se me fa ngo fi wa ngo fo ma vo fo o le la avaku ia le mea nga o lo wa inga manga ia o le ma se nga e pero o le la e pero a ko asa mo Ona foi le mele o pepelo le o se tale ni ele o se tale ni le da me o pepelo e so I fu me o ke pepelo ia o lo wa natura e te pet ava pe fia fa ila la lo natura o le pepelo e ma fai la e pa se fa pe o lo natura o fa nga ina o la utale e su e ia utupe e pe su e foi sa me ai e pe su e foi ia sa fango la santa ma awe o me o fi nga ni ja ale iskanga kai fi ngi pok e ma kwa ngu ia ia foi tangata
Kama fui e fire mua. O poka rang o fo malako. Nga o mea ka iafe ka ra. Ia ke kamaranga, ke pula ko ai, voelele o ngā maka. Ke vai e kuro mi ngoi wha pēra ngā vani, wha pēra, pepelo, a ka makau pepelo, a lui lunga malalu, o le mako a pepelo. A tu unai te si tu seu, po vea me o ai mata o le pepelo. O le tunga tu. Lenga voi o le mea, a lua kala ngō maskaka, e ki longo fiera kaka i le pelo, e popula sa o mea, wha makala man, ai ki longo fiera kaka voi lele e o langa vale, ka makau, a lui lunga malalu. E i fo isi ko ngā pelo ke vai e kuimaka. E pi o le emo vero loloi, o disco ball, e anu wa pia maka. Mea rā ngā ka orgaka, ua makua kalengia e pelo. A fesile koe me iau kalengi ua whamai fo i kala fo anga. This is my natural. Aranga ane isi se pelo. O rongo winga mo i umaka ko i kongo se mafukanga. Aranga ka kaua. Nga iei se kangaka. O langa ia ngā kari. O le wha fia fia. O le. I le tama futangara oe o ta ule pe. Kuso wa unga ule i lope pe. Kaluang ka mafuka. Sole. Oe pe pelo. Ua makua kiri a ngau whanonga. Wakau de kat ko winga o ka kasu pape. Sa moai. Porare me wa kupi. Ale vuko loingi. Le iu a makang kau fio lolo la pero kar kar boi yun. Ka fia. Sa moai. Ole na tu ole ne se manu. Ole wa to ya tolu sulu se kone tale tu line tolu. Ja, tolu la saudi mai le fratu ya Miriam la tolu. Vai sko ingo Miriam. Oh, Miriam. Ja, le lo tele mai ya fa mai se ka mo ko la news fa ya ku. Ole si ka ingo fala au re. Ko si ko ingo Miriam. Fa malo si ku ye foile. Fa malo si mai ka ko ngalwen. Wa ngale fa ya banga singas. Ia onga ole kulanga fo I wale la vale mo le meka ole manolo. Ile mo le me ole ke be la pisi Oscar ya ni sa. Ole makwa ke le ola ko kupela la kufa. Ai se maka wa ko le bafuanga wale nga kufa. Fa ki manga o se kupi. Koi aken mai ka. Malore soifua talaflava o talafau le Radio Samoa. Ua whailolo whaanga ma whaalolonga le tupo Pertania o Salesa I le tūmalo le tupo Maoli Kingi tu Heitia I le tai awana li la. Ni Putiere One News e whaamtalanga tupu Salesa o ia ma le masiofo I a Camila ua matua langona le whaanonoa I le tūmalo le tupo Maoli. Ma ia sauno ai ua pau se tasi o la au malosi o le tutora mai fia le avanoa sailo ai King tu Heitia mai tausanga e tele watua nai. E tere teimi sa whairo I eire whaururunga o le ai ngā tupo Pertania ma Kingi tu Heitia, ma whailoa I fo I le tausanga na tenei I Buckingham Palace ina wasiasi atu I Pertania. Sa whailo fo I se whamtaranga ma le kōwana Sidio New Zealand Dame Cindy Kiro, ma ia tā wai o le aia te wina pēr teimi tā ua o le lama futanga ma le tupo Māori e whaaloalo iai. E ona suriwa tausanga o le soifua ua tu malo ai. Ua fola le malo ni si suinga I le tadi atua reo ni wala awe au fia I mata upu tau le soifua malalo ino le mapofau mental health. A matatu I a November le a whatau nu wai le iloilonga o mata upu whapea I emergency departments e leo ma le Health New Zealand. O le ai foi manisi o tūranga o le ACT ai le au aunanga mo le tadi atua reo I mata upu whapea I Northwanga o mental health facilities e mei se foi o le fesosoani ni tālo sanga tau whewa inga. Saunora Minister o soifua malolo ino le mafau Matt Ducey o tangata a fia ngase le mafau e leo ni tangata soritu la fono criminals mai tatau mataua o na tali atu iai I se tali tala whengai ma le tūlanga o iai na ilo le tali atu iai I se tali o se tangata soritu la fono. Ta o foi le Minister o malu le malo e tūlanga ese la latu au onanga o lo latu whaatino ai le ito le nia o ni tangata yeito mai I au onanga tau le soifua maloloina o le mafau.
O lo iei popolenga o nisi o whale uloa e whaatawele awa malosi au kilani i saute masisifo e iu ina lusi le tusa ma le fast food pasene o lato pisinisi i lalo tu la fono fo ua whaasai nei una toi whaatau le awa malosi i le te o le iwa i le pō. Wa mai ona au tasi le palota le pulenga au kilani a tau fia le toi whaatawino le awa malosi le teimi le amatatu le aso iwa o te sema o le tausanga nei. E le ngata i lea, a e lua fo i tausanga wa tau fiai mo le teminele to e te talaino nisi pisi nisi fo whaatau awa malosi i nisi o taulanga e amatatu le masina fo se tema. E ui lai popolenga i o le au fai pisi nisi, a wa whai loa nisi o sui me le community o tū la fono fowia o le a whai titi ai loa a fianga o tangata mai le awa malosi. E toa tele wa whai loa le lango ia tū la fono fow ma le wha moe o le a whai titi ai le mau wha fita au le alia e mai e mafua mai i le awa malosi. Whai loa le whai lau tuse le Communities Against Alcohol Harm, Grant Ewison, i le lipoti o le nei whai unga ua au tausanga o tuu whaatasi ma o se tūlanga tā ua tele mo au kilani. O lipa tele so ua maua sefa soani mo Winston Peters i lana tau mo whainga e whaale au ngaina le Auckland Transport. Wa whailoa le taitai o le New Zealand First, se pili ina ia tuina i le council, le pū lea o le ofisa, ma ua tā ua le teminei o lo iai se tūlanga tuto tasi. O le fisosoani ma le langolango ma le pulenu au kilani Wayne Brown, le ua ia whaaria i le ripoti, o so se mea e whaia ia toe whaafo ia ne ai, le pū lea ina o mata upu tau whela ua inga au kilani i lima o tangata au kilani o se mea le leitele. Na whaelo fo i Peters i le whaatala nonga ma le News Talk, a whaia so longa le leipea le pili e le taumate, le a whaingo fia i le Parliamene. Na ia tā ua o le Auckland Transport na whaatuina le lua whamaleiva, ma sa matua i whaale tonu ma whaawau peo na ngā iei whai tionga i tausanga uma. E lo iei se whaamtalanga o tā ua mai le Auckland Transport e tūsai o le mataupulea i le lipoti. Talamuli o le awa le All Blacks wa iei nei Afrika i saute mo la lato malanga ta milo le to tele o lato wia o le ulua i taimile o malanga i Afrika i saute. O le wha ia onga o le au o Scott Robertson na taalo le taalonga le tusanga i lua afe i Ellis Park e na whaia onga le Crusaders i le lua afe se fulufitu le ua manu malo ai le no whanga la valea i le lua afe se fulufitu. Na whaeloa e Borden Barrett e se whaatala noanga le News Talk e le itelenia lato to le ninga me le amatanga o le vaiaso ai o atu le teimi tamu mo e le malae wa sauni ma o ai lava le au sa malo si tāpenanga o le au lava leo le amanu malo. O le tai au le stau mua whitawi ei le All Blacks ma le Springboks i Ellis Park. Tala ia le Radio Samoa, wa fo ilau whapō mai le nei aso whareile, wha mai atu ai fo i matatu tala le nei vai aso se iau lia le vai aso fōu. Manuia tele ia le whai unga le vai aso e mai se fo i le whamina tuina le aso tama, soifua. Ua mawhai an awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Ia le leia o le nao whafonga tunu malu le tātua tunu uia i se swai whapoponga i tala i vai whanua. Ia i le ngana Samoa i wasau nia matapine na whalatua ia Miriam le topo mare mone atua i le nganga whaafitai. Ia i lona tautua, ia peo na masani e asu taitasi i le awina atu o tala fau. Ia spenga nei si reporti o le tatu tala tau mailo fisa wa ai tau i nei au kilani. O le awa oli nei langi le lei, mātungo fi le sulu mai o la, ia awa oa le afia na nei. Ia telefo i se bilangi mai le tui si sifu. Se fulu valu ti kiri le vela molunga le so, ala malu le pōna nei se fulu tasi ti kiri, ma e ngotu la i le tā tonu lava le itu lai ono le afiafi ana nei. Le aswa tau e telefo i ona yeiti e awa le aswa tau, ti munga mai le vaveawa tau, vasola tu i le awoli, ia se io o tu le afiafi i ama le pō le aswa tau, ma se bilangi mai le itu i mātu. Luas fulu tasi ti kiri le vela molunga le aswa tau, ala malu le pō e se fulu fa ti kiri, ma e oso la il to se fulu valu minute e to entirely tu la fitu ile vaveawa tau. E fa talo fatu i ainga momo lo fa tasmilu mo tanto por clamina nei fo ivanga o la oli e fa talo fatu malo la val tawanta i male on sai ile nei fo as forelo so venga nei se report o le talo le tau mai lo fisa va ai tau ina i Samoa. Winga de tau o au civili e o le toa o loa civili mai saute i sa sae e ia o loo fitia i sa moa mai au mai au manai timu e a whia ila tunu i niso taimi mo le soina il tantu a tunu e matele ina le le winga de tau se i vanga na ina i timu pu e iai ai o le a matele i no fuanga maua e ia luas fulu iwa ti kiri le vela morunga le soina i sa moa ma lua le po
e lua se fulu ma le tasi ti ke ri. Taimine i Samoa le wa 20 minutu pa tēne le tula e whao le afiafi. Ia, le wa 20 minutu pa tēne le tula e tolu ia ine i Aotearoa. O se vainga nā o se reporti o le tala le tau. Ia, mai le ofisa va ai tau ini au kilani mana i Samoa. Ma futu mai pelo wala leo. Le radio Samoa se fulu lima i wa tolu amo le pōra kalamile nei o le mānawa o Ngaruenga. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se whamoe moe e peio maliu whaai puiponga a so whanau whainga malolonga ma so se whaalawenawe. Ai muisa le toi fui ato whanau i lea onga. Apalai nei loi le pacificfinance.co.nz. Me wala au le ovalu se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tula e whatali e se tali. E ia inga whaapitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua lua fitu. Ovalu se lau fitu whawha lua lua fitu. Baby, lobaki! Hey, hey! Oh!
futanga o e mau o e mana tua maita o tu mauita I lo fatu Boma ta te tala no ai Momo sao se haso ta toi fia vai Usue e fuli mai lo tua la pele o tele tu na oe Tamo sao songi o lau fusi I amana tua Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitua so le vai aso. O iaia wanoa ele ai se tutongi, moso isu enga o ka nesa o le tau fali. Mo ila atou ua ono sifulu I le fitu wha tau sanga o le soifua. E ta ilua tau sanga malafo atu I lau pusa meli le pusa. Olo o iai vaenga I whaatino ai le nei siaki. E whaingo fie le siaki. Ma e te whai ala vai oe I lo mauta. O le nei siaki. E mawhai o na wawe I loa ai le ka nesa o le tau fale. Ao ele ia afia I ona aunga. A mawaloa lau pusa e whai ai lau siaki. Whai loa. E ono la vea I ai lo soifua.
Mo nisi fautuanga, tala noa atu I lau fōmai. Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama I lo lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night, le aso whalaile aso tolu se folo au kuso, na o le fase fulu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a for lima le awhiawhi, au mai tamai whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen, I le Manhattan Function Center, I le iwa whaatasi ai Dominion Road I Mount Rasco. Monisi whamtalanga, wala au mai lis I le Old Watasi, o iwa tasi, o fitu o walu. Old Watasi, o iwa tasi, o fitu o walu. Ole tuisa my brothers. Mo tupe whapamoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pēra tātu whapitoa na o le lima tāla te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaonga ina le Pacific Easy mobile app. Olo avano fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo avano fo I o tātu ofisa I o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātu la la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo boli Samoa. Radio Samoa tasi mai batolu amo Radio Samoa tasi mai batolu amo. Su whakamali ina o te wintai o tō whanga mekema DJ David Leri fo I vang o la woli ina ua lusa fulu tolu minute o te aniling tulai tolu stimulo te mau au dantu I al polkara me whanau o whaingo ina o Fisili Majali e le nei fo ia woli e peo na langolo ina malosi e le whalakiki o le Fina's Delights e molu te winei Fifilanga ngau le ua maua le tātou o vadoa en talanoa antu wai fo I se tasi o alo Samoa ua I longa lona tula I mai ele autaito o fitu le ono peleki po o le Black Ferns a New Zealand. Le ua whaingoina o le Women's Rugby Sevens a New Zealand e pei ona toe manu maloa I foi I le isi pine auro I le tamasanga. Ia po ta'alonga le Olimpeka lua whilua whai pale for running. Yeah, and it is now 23 and a half minutes after 3. Radio Samoa coming to you live from Manukau. It's a glorious day today, beautiful day to be out and about. Saying good afternoon to all the kids and parents who have just finished school for the day. Now, with me on live and on Zoom here, we've got one of the stars of the Women's Rugby Sevens that went to the Olympics this year, 2024. And she has 8 medals to her name. And I'm very proud to say that she is Samoan. And I would like to welcome aboard Miss Alena Saili. Talofa Alena Malo Zuifua. Talofa, thank you. Alena, so good to have you on the program today. Can you tell us a bit about yourself, please?
A little bit about me. I was born in Porirua in Wellington, but raised down in Invercargill in Southland, very bottom of New Zealand. It's quite cold down there. Did all of my schooling down there, St. Joseph's, and then Southland Girls High School. Got picked up straight out of high school at 18 to play for the Blackfern Sevens team, and have played ever since. And now have 2 Olympic gold medals, one from Tokyo and one from Paris. Man, there was an article on the Otago Times, hey? And it said, I think it said that your nana, I hope she's watching right now, never believed that this will become a career for you. Tell us a bit more about that. When I was younger, my nana didn't really like me playing rugby, just because when you watch it on TV and stuff, it is quite physical, and you mainly see men play. So something my nana did say to me is, I don't think that's a good career. Maybe go be a lawyer or a doctor. So I didn't quite become that. I was trying to study to be an engineer, so that was sort of pleasing her in that way. But then the opportunity with rugby came up. So it's been pretty cool to be able to show her what I can sort of do and the achievements that come with it. Now, what made you want to play sevens? When I was younger, I used to watch my parents play. I used to be a little ball girl, so that got me into rugby. And then in 2016, I watched the girls play at Rio. They actually got a silver medal at the Olympics. I remember being at school watching them play. Mm-hmm. And then that drove you to become, a sevens player representing New Zealand. Yeah, just seeing them on TV, and you get to travel the world, you get to play, and I love playing rugby, so it was a win-win, and I was just lucky that a lot of opportunities popped up for me. Was there an idol for you in the sevens at the time? Definitely, probably Portia. She's pretty cool, fast, fit, strong, so she's definitely one of the front runners, and probably Kayla. Kayla McAllister at the time was very good. Man, so how did it feel for you when you actually made it and played with your idol? Yeah, it's pretty crazy, eh? Like, I train every day outside. We train on the grass in the gym. We see mostly each other. So they're definitely more like friends and sisters now than anything, rather than an idol and me. So it's cool to know that they're just human, just like us. So. Now, have you ever mentioned that to her, that when you were growing up, you were looking up to her? Nah, can't. Not anymore. Well, she has retired from sevens rugby, but what did you learn from her? Definitely how soft-spoken and how humble she was off the field. And then when she's on the field, she knew how to switch and turn it on. So you definitely see some highlights of her gassing people, bumping people off. But off the field, she's such a caring, well-spoken person. So it's cool seeing two sides of her. Man, how did you attain so many medals? I see here you got 7 gold medals and 1 bronze medal. Tell us a bit more about this. Well, those medals are definitely over a couple years. So I've been in the program for 8 years now, and I've been lucky that I've been part of a good team who has a good legacy. So we've had a core team. I played at a Com Games, at a World Cup, obviously Olympic Games, and we play a lot of World Series tournaments as well. So we're alongside each other quite a lot, and it's good to have a sort of a good culture within the team. So we're more like sisters now, because we argue like sisters too. Is it hard, maintaining yourself and staying within the team? Yeah, definitely non-selection and injuries plays a big part in that. We have a squad of 20 girls that help us get through the years, and only 12 get picked. So non-selection, it's definitely hard for people who miss out. I've been there in my career, and just in February this year, I did an injury. I ruptured my MCL, so I was out of the game for about 3 months. So it's definitely hard, but it takes a lot of hard work, planning, discipline, and sacrifice. But it's all worth it in the end when you get to hold a gold medal for your country. Now, what do you say now to your nana now that you've got these so many medals? Well, I show her my medals and she's happy. I just love when she can watch me on TV. And I try and fly my Samoan flag as well, just to know that, knowing that she had come over from Samoa to make a better life in New Zealand,
and to give us the opportunity, give me the opportunity to play, go to school here. So it's just being able to represent her as well and my grandparents that have moved over. Now, as we speak, there's a lot of Samoan young ladies and, of course, young men that have just finished school for the day. What's your advice to them in regards to attaining what you have achieved in the past few years? For me, it's not easy. Definitely, it takes a lot of hard work, a lot of blood, sweat, and tears. But for me, it's always good to have an end goal or the why. Like, why do you do it? What makes you train the house down, get in the gym, lift those weights? So if you have a good purpose, it definitely makes it easier. Those hard days are made easier with that. So, and then just enjoying it as well. Not having fun. So what was your goal? Did you want to play rugby sevens from that young age in school? Surprisingly for me, I didn't. I actually wanted to be a netball player. I wanted to be a silver bird, so completely different. I love playing everything, like basketball, volley, touch. So whatever my family could fundraise, because we were a fundraising family growing up, a lot of scratchy boards, quiz nights, so whatever we could afford at the time. So it was more so just the opportunity of rugby popping up when it did. Yeah, and just me taking them. All right. So now, whereabouts are you now? You back in training, back in camp? What's happening? We're in off season at the moment. Sorry, so we get about 6 weeks off, so we can just chill, hang out with family, friends, go hang out at the beach, go on holiday. So it's cool. Right up until probably mid-September, we'll come and start training again. Wow. So what do you do on your 6 weeks off? Do you just eat anything you want to eat, or? A lot of hours at my nana's house, that's for sure. Really keep me grounded. So I'm back to the dishes, the kangamea, everything. I'm just Lena when I'm at home, so it's good. Wow. I'm pretty sure you got some families watching at the moment. Would you like to say a few things to them? Yes, I just want to say hello to my nana. I know she's watching this on her little phone. I just want to say I love you, and I hope you're doing okay at home. And to my dad, who's probably at work as well, I just want to say hi and thank you to my family for everything they've done. Now, before you go, where are your villages in Samoa? Villages, Luatunu'u, Falefa, Saliabanga, and Leova. Man, well, how long do you reckon you're going to stay with rugby? Are you going to ever go back to study for architecture? Yeah, I would love to go back and study. But not for architecture. But it's cool. We have programs here to help us find a plan B, because I can't be a rugby player forever. Yeah. All right. Well, it's been a pleasure having you on the program. Thank you very much for giving us your time. All the best. And I'm pretty sure you're going to have fun with your nana and your friends before you head back into camp. All the best for the next series, and looking forward to having you again on the program. Thank you. Ja, whaafutele o le tamaita ia lena sa ili. Stasi leo sui le teito fitu le tātou awa New Zealand le awa tamaita. Ja, mai e pei ona uta ustimiu sola. Valua na pine. Ola olai. Tasi le pine apa memea. Fitu pine auro. Fitu le valu tau sanga taluna i tono le squad. Ja, le teito fitu tamaita ia New Zealand. Ja, pei ona e whaafonga ma e mai mua mai. Yang. Ja, whaafutele a lena mo le avdoa. Ja, wa tātou whilo iai le rivango lea. Woli manu i tele. Ja, lea loa tu inisi o tā alonga. Ja, e me se tāpedanga fo i mo le series o lo sauni e tui le whai unga o le neito sanga le basi no November. Ja, le toi amatali ai. Ja, le HSBC 7 series.
Awala vanei e vave vave Whaatani mele tata vale Ole ole o loo whai le poloka O manere o koe fialu le palola Tasilima i watolu amo Radio Samoa. Le lei tamaiti taimi lungu luanti ia o leo toi lua sifuru wha minute ona tale lei tu la e wha a wha peritania 24 minutes to 4 ia le lei tamaiti lua tu mai le tata pora klame o Fesili Madali tele lava me tauna fia ia pa ia te ia tau ia isa ako lavai lua me e wha popo atu i mafuanga tauna fia taimi nei mafuanga momo le wototo mai ni weekend le wala smut muli nei ea o awa onga fu ia tamati o le vafu anga lono ru o nei fa il tatu se o lono wing il tanga te mat maloni i se mea lofa po o si keke foi o saunia matapinina ele tatu sponsor malosi po le tatu farfekeke o le Fina's Delights. E o le proclame nei official matali langalo i malosi le Fina's Delights te mau ato keke o as whanau o whaipuiponga ma soos whamoimoe e lunga lantou Facebook soos tuenga keke e te mana o mia i lau whamoimoe maua o Fina's Delights na lau vile antu lantou numero o lolua tolu o fitu tasi tolu o tolu o lolua tolu o fitu tasi tolu o tolu ma whamatala ila po le hana tuenga keke o nai te mana o ye ia ona whai mailo la ia ele Fina's Delights ia Fina's Delights PHINAS Delights i lunga o Facebook ia po le PHINAS.delights PHINAS.delights i lunga o le Instagram tamaiti o le tatu Fesili mo le aso o ai le ngoa o le ale ngoa o le ale ngoa o le Antunu Pasifika po le aula kapi o lea o le ata alo ma le manu Samoa e le afefia nani ia i le talfa o le ale ngoa o le Antunu Pasifika po o le aula kapi o lea o le ata alo ma le manu Samoa i le po i le afiafi nei tolu fitu tasi lima i vatolu tolu fitu tasi lima i vatolu le numero e te vilima i talo for valau talofa oi malo so David talofa malo si David ne Daniel, malo, Daniel wa mai ui. No we faftai. Ia lele, sorry Daniel, ia na ya ngana ni. Ia e amela ngol ne so Daniel. Seki. Wat men fele ngol ni. So fa ko ni turi. Ia lele. Ia wo ma fu ia le niva ya so ya Daniel. Ia malo, wat malo si o le tanto Fesili Daniel. Pamon mo tanga tama yang isa ko ole ale ngore au ole au la kapila la talo wala au le manu Samoa po nani ole afia fine i kale tahi tonga ti zapa le Daniel fa fitai love the vili mai alo fa to Daniel man will ne weekend happy Father's Day to your dad fa fitai fa soi fuia ya le talo for valau Talofa lava o ai no ingoa. Me curry? Ia malo talofa me curry wa mai ui. Ia lele. Na e aonga ne ia me curry. Ia e hamele ne ia so am. E hamele ia so leo. Manaya. Lele me curry o le tatu Fesili. O le ale ingoa le aula kapi o lea o le ata alo mana manu Samoa i le afiafi nei. O ai fa mole? Tonga le lei tele me curry fa fitai lava me curry e le vili mai alo fa tele antuman wil nei aso? Fa fitai lava me curry i a le lei fa me curry fa soifu. Talo fa le tata valau. Talofa isa. Talofa mika wa mai oi my brother. Ia mangui fa kaire vi ya kore ki fu ia le asunga fu. Ia.
Ya wo ke video se mamo I rumolo ke kongi. Sole, ana mo I ero ketfo. Iri do. Iya, lilo po umar credit. Mm. Le. Mika, ole tanto fisili. Tanga ta mai isa ko lang lo kirilo. O ai le ngore, ole ni ngore au le ta alo male manusa mo le afia fini. Ole e kala tahi tonga. E kale tahi tonga. Ia, o inga po ia mika. O le kapo ia mong sa mo. O i kere fika po ia tong. A 676 so o le 675. Ai, sele. Le leite le mika. Le o yelo so afretatu se ifa fetaila bedvin mai lo fat man wile aso mika. Ia, lo kapo foi bo ile aso kama. Fa fetaila va mika, alo fantu va so ifoi. Ia, fa so ifoi. Ta lo faltatu vala au. Alo fai sako. Ta lo fa lava o iloingo. O Amy. Amy, ta lo fa Amy wa mai oi. Padu e whaftai aia oi. Ia, o le manu ia whawhetai lava le fsili mai Amy talo whai e se lau le lei. Ia, na ia onga na nei ai. Ioe. Ia, e amel nei aso. Manu ia whaftai. Le lei, o le tātu fsili Amy. O le ali ngore au, o le ole anta alo manu sa mo le afia fine. Ai, kale kai. I kale. Tonga. I kale tahi tonga. Ia, o ina tapo i ai. Oile auna na eta point. Oie tele via 676. Le ai. Ai. O wale 685. Le va fetai lava Amy alofa tele atu. Manuel nei aso. Ia va fetai va so ifuia. E ole na tamit. Ole alingo aule ta alu male manu sa mo po na la fia finei. Seuke. I kale tahi tonga o leo la ta alu male manu sa mo le afia finei le tale fa. Ia o leo la feto aile au manu sa mo. Ia male I kale tahi tonga. Ia a fai o avanoa po avanoa a Yesu taimi. Ia sile a mama dad pe mafaina e mata ta longa ale ai. Fa mo homework, fa mo tanto me onga, fa mo tanto fe au nei fail fale. Fa ta sile toile, fa ta mafaile ona e fa ia a le tanto sile na e te mata au le manu sa mo. Ata tami lungo ban tilo to is full fit minute tale tu la e fa tale fa. Fa fonga tun malu tanto tu ises fa ifo poponga I tala I vai fonua e a mai Australia ile ngana samo o saundia ma a tapinina ele falatua ia riama la toa po mari le minute te ele titi le tu la fa ba un stats maftanga ia malasunga le isa tini sinia ia tu man va siki a shu ia ilungo le tanto por clame me e pe ona masaniai o ias farela vai tasi o oe male dula fono e ma futu mai pelo ala little radio Samoa se fulu lima I tolu amo ia malo lavron sai malo fu il tama te nei aso tamaiti a ona ingalo tanto sei o malo tanto por clame think a minute on tanto fu emaila fai tanto sei e vai po ai o le amano malo e se malo fa mai tanto fali fai keke o le Fina's Delights. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A cartoon showed a thief wearing a mask and pointing his gun at a frightened woman. He yelled at her, "Give me your valuables." The woman in the cartoon grabbed her friends and started putting them into the bag. Clearly, the person who drew this cartoon understands the value of friendships. You see, we're created to have close connections to other people. For us to have success and happiness, we must have connections. Everybody needs somebody. There are few things as lonely and sad as going through a painful experience all alone, without a friend. A wise man said, "Friendships are the food of life. To love and be loved is the greatest success and happiness there is." Robert Louis Stevenson stated that no person is a failure if he has a friend. And one guy said, "A major goal in my life is to end up with 8 friends who are willing to carry my casket." At the end of our life, it's not how much money we have that shows our worth. It's the number of close friends we still have. But not only should our friendships be close and caring connections, they should be constructive connections. Friends who build you up instead of pull you down. We can't choose our relatives, but we can choose our friends. So choose your friends carefully, because they will either make you or break you. Make sure your good friends are good people who make you a better person. And remember, friends are not just a way to get what we need. They are
what we need. If all you need friends for is to use them to get something else, then that's all you'll end up with, something else and no friends. God gave us things to use and people to love and enjoy. So do you have connections? True friends who care? It starts with the best friend you'll ever have. He loves you so much he gave his life to share it with you. But the only way you can enjoy his peace and prosperity is to become his close friend. Today you can get connected to Jesus Christ and start enjoying his friendship and good life. Just ask him to forgive you and take charge of your heart every day. He'll not only give you happier friendships and better connections, but he'll make you a better friend to others. Just think a minute. If you'd like to of our Sio formalie mai tu mai va pe fo ima Chris Jess fai moso e bal pese marvingo le lingo fenguina pena fai so te talo ina un to se fulu minute tale tu la efa ya le late mighty ole a tu fantasi tanto wingoa ya tanto uma lava le na vili mela sfua
so tofi fa pe fo mele so tu batasi tanto ingoa ma vai po ai o lea o le a manu malo ia isi me alofa fo ile nei vai aso I lunga le tanto por reclame facili matali langolongo I malo si de fal keke o le Fina's Delights. Ya, oleh tanto se momua tu tanto fa vivianga, ona tanto fa emaila ya awan fo on se ole fa ingol tanto se fa tino ingol tanto se. Fa talunga ina tu fo ole tanto por reclame facili matali I ole uso ia Mr. Cowboy. Po Sam Tukun fo email pesa fa ina jambalea ina to iva minuta tali tu la fa. Joy, Mr. Cowboy, Marpeso Marina, Jambalea, ina ua joy vitaminu te tale tu la e fa tamaiti. Ya lawa ya umalave I tanto ingoa e fitu ingoa tu fa atasi. Ya lawa maua isa ako. Ya ito fitu fo tanto lawa nga va le tanto sei. Ya olona winga ya maile to fitu nei. Na to atasi ya se ingoa e fifilia ya e manumalo le tanto sei. I se me ala fo I was so near matapinina ele fale keke o le Fina's Delights. Fa unite mai mo mai lunga le tanto Facebook page, o le tanto Instagram page, le tanto YouTube page for o awina tu le tanto wheel le tanto Willy for o le la fa Willy ya numero 2 le tanto Willy o le numero na o lea o manumalo I se me alofa ma se keke foi po se keke foi mai le tanto fale keke o le Fina's Delights o le numero o lea o manumalo I le tanto se le vai asul nei o le numero lona hey numero lona tolu o lo uso ya David hey David ya o le tanto numero lona tolu na o le swafel na la o manumalo I se me alofa po se keke foi ba le tanto fale keke o le Fina's Delights. David afaina tfa fonga mai vala au mai le tanto numero fa mo le tolu fitu tansi lima I tolu. Congratulations o lea o manumalo I se me alofa le tanto fale keke o Fina's Delights. Tamaiti ia le itu ona fo nei vanga le auli le vanga o le afiafi. Tele tonu ia o le aso fo I le tanto mafutanga bon muli nei tamaiti ia wa le aso fo o le ai nei swinga I le tanto ala le radio Samoa ai momoni atula nga fa fitai I tatu tamaiti ia I le tanto mafutanga le nei vai aso ia ma le nei ia malanta usanga ma le nei usanga tamaiti fa fitai le tanto mafutanga ia o le o fa Britania tuai ele o te musi te wasasi atu se ngana te tonu tele fo tatu tamaiti man malama ngana Britania. It was a pleasure spending time with you kids on the kids program for the past year and this year. Alo pa tele atu isa ako awone ngalo fa mo le tatu fa Samoa wal fa Samoa
o tau lumanai o le tātou atunu tamaiti. O tau lumanai o le tātou atunu o Samoa. Alo pa tela atu mo tau tamaiti. Tātou na tue maustemi tātou mafutanga. Tau toanga lea onga. Toanga e wha Samoa. Whapatau atu pui mātua le whaswani aloma whanau I le wha Samoa. I una ingo alama whanau tau tala le tātou ngana le wha Samoa. O le aunga lava nā le tātou porklame. O le una ingo tātou tamaiti I le tau tala I le tātou ngana o le wha Samoa. Tamaiti alova te le atu. Le asa ngana wa seo, le asa ngana wa le tonu le tau whafunga anga maloma I mua whabangalu se leo au auna. So ya puni o le la whawhiwhia te mo o Samoa e mbala peso whaingoina moe I le po masina featuring Moni. So I 5 minute daily to line 5 lo ala leo Radio Samoa for lima I vatolu amo. I make you right. Oh, Masina, Moe Mitio, falling Lita imito nulia, Tufa asipa ile aniva, O uno follow. Solo ma fauna lo utino uamaniti lo imata uamalini. We gonna love you every day and every night. Nothing matters more to me than your smile so bright. My beautiful Alika, you make me complete. With the heaven to my witness, I make you my queen. Baby, I love you to the day I die. You know I'll always be by your side, girl. You know it's true. Oh, you know I do love you. Angin maya iya se matani, se momoliatu se tali, ya te ia Fata si pema ilo unia nganga fia maua pese mafutanga anale ilo alofa semanu otele Malona ngā lua tāla whalawa o tala mai Australia. O lo lapta ia nei leo leo tangata I Victoria ia mātala, ina ua tā ue 2 miliona ua mau mai whainga tau whaabalea e au fiaile mai gov tax talu mai lea sa tolu sifulu uni. O leo tau whaabalea na tau mawhaia sao fia au unanga le malo le mai gov e au fiai ma accounts le ATO polo ofisa o la fonga I le teimi e whaila I a la fonga. O le whaamtalanga lea mai le cybercrime squad. Whai mai o le au tau whaabalea iana lātou te whaiani peimeni tau whaasase I accounts a tangata o lātou whaasase ina,
Wha o ngā i o lātou ingoa, pe toi whetu na I fo I tax refund ia tangata ia nga isa o atu ia lātou accounts. E siri mare tolu se lauri I poti o tūlanga whaapea uari putia mai leo I Victoria, taru mai lea so tolu sepulu Iuni, ma ua 2 miliona ua maumawai. Pai loa le 9 News o le isi au wala o loo whao ngā le au tau whaabalea au fiai le tuwane o ni links I se upenga to whaailangi a toai ma emaili tau whaasese whaapea foi text. E to whaali ina o ane mawhana o loo tau sa idia nei le mai o no lato ngā o ia se whale sa iei to tonu ni teinei ti se to rua I sini le tai ona le la. Whai mai leo pol toe 5 minute le lua le babeao na walawa nei lato se whale vlave Prairie Wood ma le whaamtalanga e to whaali ina o spa ia lea whale ma sa pupuni o lato fōlinga. Pai mai nao ane mawhana ai anga I se matupe ma jewelry a sa iei lea whale I le teimi lea se tamaita I pe 5 sfuru sanga le matua ma teinei te to lua e valu ma le se fulu tausanga. E leo whailua mai e le ripoti pe iei se tasi na whaamnu alia a lo su e nei e leo le awali I e to whaa. Whiutanga I leo ma se tasi e li ina nga iane se no fuanga o loo fausi ai whale I me le pone le o ngā tatonu le ai o li putia o loo wha upenga I nei se naifi. Le li putia le 7 News na abesea wha avavave mai ei le whaitau se lawa le au whai ngā duenga o whatau tutu leo ma le tangata. Te ale tite le afo leono le tai ona le lana longo ai leo le wha lave ma ngā iane lo iai wha matala I ripoti na fiu leo e tau pue a ua e ane I isi folo o le whale lea o loo whai ei ngā duenga ma ua o atune iei ma le vaenga wha pitoa leo I mata upu wha pea. Ta ue tolu se lau tangata whai ngā duenga I ngā ruru ei I lea no fuanga ai le stasi o wha mnu lia a o tari ai se isi ripoti la tamai o lea wha lave. O le whaetu o Appen I le tu I saute si fo sini le wali putia wa fuafua I se ngā luenga tele o le fausia leo ni whale o le ato o tele ni se mawhai na au mawai. O le taulanga I le whaetu o Makasa o whaatulanga I le ngā luenga tele le nei wa fuafua e fausia ai whale fau e iwa afe. O le fuafuanga whaalau tele o le au fiai maonga no fuanga o paka ma community no fuanga whaasao ma le koneti I o le APN mo feso ta inga tau interneti. Whai mai a whai e io ina le fuafuanga le nei o le a amata fausia loa whale e ono se lau mua. O le fuafuanga alua luma mau e te tauna mawhaiona no fuia Appen e le whase fulu wafu tangata a o fuafuai ma se paka whaapi sinisi e mawhaiona mawai le se fulu wafu awa no whainga luenga I lea lawa whai tū. O le temi nei pe tolu a whelua se lau tangata lo o mau le pitonu lea ai le tau mato le a wawe si itia lea o whai pe a amata whaatino fuafuanga mo le wha lau te leina o lea pitonu. E to lua tangata ua whaamanu o lea ina ua wheto ai se waa e wha o ngā mō tole ninga le au seila ma se waa lau o loa I le wafu I Perth I le so. Liptia mai le APC o le waa lau o loa lea o le Mayors Shako na whaafua se iona o omianga I atu leisi waa e se savili tō whatautau ina ua ulufale ane le Fremantle Port po le afoleono I le tai ao. Whaamanu ri ai la ue to lua sa iei lungo le waa ma ua whaasaina nei lea no whanga o whaia ngā luenga ma taunu atu leo mo suenga. O le waa lea o le STS Leeuwin e whao ngā mo le whaia o tole ninga e whaalau tele le to mai o Seila Talabou I Western Australia. Talai a Radio Samoa mo le nei fo ia so for reile pa mo mo le amanu tele fa ungo le nei vai aso me se fo ia o le fa mana trina le aso tama uma I Australia mani usila le nei fo to sanga pa so foi Radio Samoa taslima ivatolu ama Mole atulanga nga whaafutai le whalatua ia Miriam ala topo mare moa tātou talai pe o le whaafukanti le rivahenga o le fiafi ina ua 5 miru te wate aneling tulai wha malo le ngā nua malo le o le sai e whaafutai e to foi I le whanau e langa tui leo o mantua le na whaauroina le teimia wala au mai le porkalame o Silva Tali langalongi nā malo si le whali keke o le Fina's Delights. Tali ala tātou whilo inga ma le wtalenga ia tu maravao siki a shu o le matanga alwenga o le leo sunga I le li sa tini sa teimi e le o toi mabao. Ya whai o nawa e manava malo le ngā loe ya tono nawa a mantala ta longa le manu Samoa ya le a longa o tulava pe fia ai o le ta longa ua o iai. No voice alive, failo umotu. Te paile tu rasivi o ubolo. Me o te loa tuai. Ole la aulea ole lonu. Ole la au esua
sai tia ai ole ala lea wa e musu ai ia ita ai ia e mana tua ula salo male malu oa uliva ai mawalalo nai uilele fa ae aina Tafia tala no atu Fainga tau sai tia Fainga ta tili laua fionga totia mai io fofonga Na e fai mai lava Wana uita ilo wanganga A ulia ua i tongi
kau whaasa o sa o Se iyo ukali aku mua mua ke le sia ilo anti malanga ulo Whaalongo mai la kianga Te whaale leilau ulo whaisaka O ke fo i aku loa whaaulai Oi malau panga Vai mai o ia o le sifi Ainga whasingei o ela ulo o miti Kau whaake i oe i le paelo vai A o lea fo i ua koe whai Ma ai au kanga onge onge Whaapuku ange se a kingi ka longe O ke kaunga ulo whaasi mao Vai malou o ke Hi ha ha Wapevela o kokonga Kalu oi kelesia Makianga wafia foki o lulusia Hi ha Wapevela o kokonga Kalu oi kelesia Makianga wafia foki o lulusia Ola uva ai ke fia ka maleanga Wa e fiki fiki mai lo upu ke maua e engela upu i mangava Whaalongo mai lali i rasta Waka kaulonga e ku ua Samoa O piko ngele waka pena kuilonga solo akoa E ai la male koea inga o lewa whaukua ilo maainga Whaian o loa so male ainga ele anga lo loko i whale
esa vali mai ile ala o au sika ile peo se tene o se ata ta ole longo mo se fau tuanga pui pui lele sunga lo langa ha esa vali mai ile ala o au sika ile peo se tene o se ata ta ole longo mo se fau tuanga pui pui lele sunga lo langa Sole vika se te wa u foi nga oe ngano mai foi la kwa ma fa ku ku ai te nga uiel Kwa siki lava sikenge Olo ola ala mai iko kongu Wa makango kumule kalapu Seva ai po siki o ofu Ba ayo fa uongo wakate Solo ungu kuma el mas ka fangu Ia umagula po ngange Umos ka kinge mas ka take away Sole, sole, sole O solo fiesida O solo fiesida Kui mai foke musika Sole, sole, sole Wa makanga lue vai Penga mawala ska kenye O seki for it tonight Oh, eh, oh Susu maila ia Oh, eh, oh Lulu o vai, lulu o lima Oh, eh, oh Fa saulo kua Oh, eh, oh Pati popo Oh, eh, oh Ale mawala ska kenye Kasida, sida pea Fa vai lungore ea Baila iai Lalu kakalo mai Pakalia koe I Sola ko koe sawai Ai awo ke papoe uso Alaki lau kamangane Elaki foi oe, elaki foi yau 2 times Sole, sole, sole O solo fiesida O kui mai foke musika Sole, sole, sole Wa makanga lue vai Penga mawala ska kenye O seki for it tonight Oh, eh, oh Susu maila ia Oh, eh, oh Lulu o vai, lulu o lima Oh, eh, oh Fa saulo kua Oh, eh, oh Pati popo Oh, eh, oh Ale mawala ska kenye Kasida pea Fa vai lungore ea Yo me foi fa pengi my brother yo so fa for she ku wa fa ke I men le manga o mia se ke le un tong pone ka o I de menga kai suma sa ka kolengi so mai se baby boom bye bye Oh, eh, oh Susu maila ia Oh, eh, oh Lulu o vai, lulu o lima Oh, eh, oh Fa saulo kua Oh, eh, oh Pati popo Dance like there's no tomorrow. Sole, sole, sole O solo fiesida O kui mai foke musika Sole, sole, sole Wa makanga lue vai Awa ke popole fua alu pea oi dai Sole, sole, sole Io e fa vianga mo le mana vonga al wenga jali ai le polo kalame o i mele tula fono mo le matanga al wenga o leo le sungole le santini ya jumbrava siki a shu te taimi le o toi mabao manu sa mo wa fitu tonga ile tau ai a fa mo le talonga lo fa le malaya le Ampia Park ile nei vainga le fiafi
mauti noa a o ai e sona ingoa tene se ifa ali mai walale le o ile va ai ia toe te patasi tu ya o e te tali mai I o e tene se ifa ali mai walale le o ile va ai le mauti noa a o ai e sona ingoa tene se ifa ali mai o la lele o I le va ai pia toe te patasi tu ya o e pe te tali mai I o e tene se ifa ali mai o la lele o I le va ai no fato atasi ile malu afia fi hangi mali mai le matangi fa solo lo uma fofau a o se fungala au fa amali ina no utuina now o mo onga wale matinoa a o ai e sona ingoa tine se ifa ali mai wala lele o I le va ai via toe te patasi tu ya o e be te tali mai I o e tine se ifa ali mai wala lele o I le va ai le mauti noa a o ai e sona ingoa tine se ifa ali mai o la lele o I le va ai pia toe te patasi tu ya o e pe te tali mai I o e tine se ifa ali mai o la lele o I le va ai
nga nai o le tai au Abe o le la ua puni tia po I puau E sau malua fa asusu I laua la au Sa sala le punga la au mata la uau E tio fo I Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi Le asoko ua foa ina I le Samoa moni Le tio fo I Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Valo ia I mapaupaunga Le vihinga ua whaako ia tui le matai Tangata soifua ua oli oli ma whaapetai Le tio po I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio po I Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Se pomani o le tusi tala band I le nivang o le fiafira o toi lusfu tolo minuto na tale o le tula e lima Tale lima tala I vai furu tala I talonga le ngana peri tani e tebidei Afai tula talo na faia le talonga le manu Samoa ma tonga ai o le talonga manu Samoa se fulu ma le fitu tonga e le I tau ai o le afa momo le talonga o lo o whaanga solo. Se fai mau le moana A fai e tapena e tuli atu Tau taimarana o fai le muri wa aloe Aloe, aloe, aloe Le tuli atu e fai wa tamatane Aloe, aloe Le tuli atu e fai wa tamatane A fai e te se wale manu Tau tai e se e tana ile ngalu Pei fai wata tai mai manatu natu Fai ele nau nau ile ai manu manu A fai e te se wale manu Tau tai e se e tana ile ngalu
Pei faiva tatai mai manatu natu. Faile nana ele ai manu manu. From my family, yes, yes, and I alu. Pay favor, manatu natu. Fire and no ele, I manu manu. I fight it, say all manu. Tauta yes, yes, and I alu. Pay favor, manatu natu. Fire and no ele, I manu manu.
se moa ma se ta isi Alu ye he tote to anai Me whai ai ai le afi afi Ta sa o ye le me polo loto Ne a whaina o he i se mai oso A whai atu lava wale ai Wale na pau o se me ua ma whai Ma'alata o le fuia i le si Wa whaapena so leo nai au whengi Wa e le se i tau tala sa'o E tali ai lo mana'o Wa tele me e lo whamanapa Ai ua le ma whaina tau tala Ma'alata o le fuia i le si Wa whaapena so leo nai au whengi Wa e le se i tau tala sa'o E tali ai lo mana'o Wa tele me e no whamanapa Ai ua le ma whaina tau tala Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo, se kia Radio Samoa. Talo ai lo tae o tau
pele pele ina e pule oe I au whaina e pule oe I le tawhale to e pule fo'i oe tata avale o ua leo ia e wha pale pale o lo tofi I taima I le langi ona e maua lea o le pine e pine au roe I le ono sa'i Sami male lau ele ele ua muli au loa e ai anga mio si tama fia tama auto o le tau langa e moane o le ata ua toe fo I lava ya mama no to alua pele pele ina e pule oe I au whainga tawhale toi pule fo'i ai tata avale ua ua leo ia e wha pale pale o lo tofi I taima I le langi ona e maua lea o le pine e pine au roi I le ono sa'i o to alua pele pele ina e pule oe I au whainga e pule oe I le tawhale toi pule fo'i ai tata avale o ua leo ia e wha pale pale o lo tofi I taima I le langi Outou Samoa se I fua mai e polonga le mea nei o loo whai Tau te vili vili mai I au se talia nei o ua mahua o mātou pei Ai ala fo atu se lau tala Pei tau te ina ina Ai atolu se lawa ngā ilunga Waso so o mai whaafetai ma whaamanuianga Se Samoa Se I fua mai e whaia si polunga O au se talia e le tawhea le susu ma le melise E tawhea I le isupe Elelei o tau E no no fofua Aua o tau whale lava ma tau whanua Te lele mea ai I tua whale I ngā I se I a po se eli ngā tungane A o au se talia nei E tutongi whale E whai mai lava o lo tutongi e awhi E umana tipi I le tele o maupili Ua laki a o nei tamaiti malatou benefits Se Samoa Se I fua mai e whaia si polunga O au se talia e le tawhea I le susu ma le melise E tawhea I le isupe I le tai au po I le malulu Ai usu lava e whainga luenga susu Sao le whaki ai fosi lava O le loto a e tule ai se I o ina manawa A o nisi I Samoa e usu lava
Yesu e pia marijuana tapa Taunu u ile fale ua komisa Bili mailo au sitali ai se tupe fai ile amalea Sera Samoa Se ifua fua mai e fai a si paloma O au setalia e le tafea ile susumale melise E tafea ile isupe Terra Samoa Se ifua fua mai e fai a si paloma O au setalia e le tafea ile susumale melise E tafea ile isupe
Sufunga mali o le tanti ana band I le rivanga o le fiafi na o toi tasi le midu tona tale o le tulai lima I le tautua o le Radio Samoa tasi lima I vantolu a mo e pe o le basidia I fiafi o aso for reile tasi o le vaiaso e maua I le tātu o vanoa ma le sunga le ni santini a le tofai a tumaruvao siki a shu o le matanga luenga o leo e le leila valo si le fia molo tātu ilo o le tulanga e pe o le iaia le fa malo si o le tula fono e pe o le fianga iai ma le matanga luenga o leo e fi langa le rivanga o le via fifa tala vantu tumaruvao malo le sopo malo foi le ono sai so le mantongo fia mele sulu mai o ave o le lai ni fiafi Ja, whaftai mo lewa doa, whaftai fo I, ia, mo le whataro fo de tula le fiafi, manu whape fo I whawhanga tato tinu, ia, le waika ia kue maanga, ia le kausolo, o le pisi la wala, whawhelo e toa I au na pa, ia le atua, ta mamtina mātitua, ia, e masile lo lo tato tinu, ia, I ngai mingu kia kokoi o kako por kalabe. Nai whamaru lua tule atunu ua whai asi bisi. Ene a whaina, ioi, ia, antonu o la tantou tala me whaalongo tumaruvao le rivanga o le fiafi leo toi pōmala e le tūlanga ia e pei ona pangati ai nisi o ainga o lo tātu o turu ona o le whaalawalawe mantu ia e pei ona mawai soifua o nisi lava o lai tāo fia le whalama I le temile ia ai sei o maia so whirangalo o le antonu ale mena tupu tumanuvao ia mana tūla temine le olo o whaasolo pe I nisi o susu e ngal mtanga luenga wha mauti no le leia I ase man o vaenga la vaia le ua ia I nisi o wha maunga mtanga luenga o le loti ia le nei ia wha mtalanga la vaia mtanga luenga o le pa o pe o le si vaenga le o titi le mtanga luenga le mafuanga le e pa wale vaenga mo si la fia ase man ia e le aise so o tanga o le la vea lea ma le au mai o tangata o le tātou atunu. Ia. E whainga luenga I New Zealand. Mali. O le winga o lea whamtalanga o no lo I nisi o lo whasea. A wor koe a mai ngisi mai sa munga le hai. Ele o se mafua, ele o I lātou na mafua. O le vanga le tōna whamanino le tātou atunu. Ia e via fuene nei tū la e tū wala e batu le tū o lalo I tātou atunu. I whamatalanga fo I o lo o whea vea e ma la fo I lungo le tātou penga te whailangi. I nisi o vaenga winga susu ngal mtanga luenga leo leo a manisi mtanga luenga malo. Mali. A paua leo la o fautuanga ia. Kako whakadikati. Sau malama maua mafua anga mauti noa ma mauti tū lelei. Ia ona ia leo nisi o vaenga e whailoa le atunu. O ia wai peo la wai ke mingi. Ia o faisitele o vaenga hu lele o tua ina I lea ma lea. Ia mana tu o whalawela ia peo na tā ua. Ia. Leo lo wha mautino al mtanga luenga leo. E leo se whalawelawe na fuafuaina. Mali. O le whalawelawe ia ua tupu whaafose. Le la lo wha isusu enga mtanga luenga. Lopo moni se mon. Wha yasi ke leo susu enga mtanga luenga leo. Ia o lo o awhia e fo I manisi fo I e vangi e whitawa I e fo I sinu on Facebook. Wha mei I o su e kupea isi le ama lea. I le se mātou tala e whai e le vaenga. A whai o tupu ia. Tātou sila le leia I le I la tātou fo I o lo o awhia. E me se lava a ingo I lātou leo ua maulo lātou soifu. Ke mingi se ave wha mai singa. Mani. Ave mo o ngā lofa. Usi vaenga I kuaku. Ue whaira mtanga luenga leo ma nisi fo I o I lātou o lo o iai ia lātou susuenga. Ua vaenga ngai I lātou. Kākou, tatalo. Tatalo mo se whamanu ianga. Tatalo mo le file mo le tua. Ia I lātou. Ia wa temi whenga tāni. Mari. A soccer mara weekend. Peita ia o le taula o le whamui moi nisi fo I ai keni fufuanga sa fia whataunu. Ia o nor whaulawe utupu. Mali e tumaruvao. I le process ala mtanga luenga o leo. Antu tupu mai, wai, ele whakua umakurisi vai aso toru I soifua I le mawai. Saula. Ia ai toi o mai le ring vai aso o le fua toi tupu mai lava le mele tisi. O le winga o le whaapsili le vaenga o le fiafi. O le ale process. Ale mtanga luenga o leo. Wai li ta ua mai le aso le tupu o le whalawalawe le mafuanga. Saula. A wai o le masalomia o le e whaingofia fu I le pewa pe o le pa o le loli le na pa. Ia ai o le ase umi whanga solo I su enga le mtanga luenga po toa asau antoa leo le ta antoa le mele. Telo taimi o susu engel mtanga luenga
ia se vaenga po le masina nga ikuak. Da le mea le na umi so enga le tu mo mo le sira fia ta tu. E ia vaenga popo ia le matanga luenga i te ua mai ni famtalanga vave. Ai ono tua ia le te munumuti. Ia. E mana on matanga luenga ia makua isu engi u mai lunga ia maa fo ia fa mautino le lelo ia se vaenga o misi matanga luenga. Vaenga mo e sila matanga luenga ia ele fa kula nga le ai o vaenga e tonsi fia tatu tu e sila matanga luenga. I vaenga na ia ta avale te mina tu po fa fit le fa lavi. Lua e afo ringo kavali. Nga le leiko ko nga kavali na le leipa o le ale sao. Mali. Kikiro la ia le avita vali. Sa faswa ava, sa moe, sa misa, oani vaenga tilo le mtanga luenga. Kikiro le kau. Mali. O le si vaenga, tilo i vaenga sa fatino ina ilungo la wala le malo, pen tato sila fia. Sa ia le vafu le peise pa mo keipo foi po wai te tele ia sa ia. Mal mutia tele ia. Mutia kele sa ia. Fai Yesu enga mtanga luenga leo. Manatua. O le sire vaenga kikia ova malelua ia pe ova foi male koru kula le na loka i matapu ni le awala. Fai le Yesu enga mkanga luenga e fua le mamao, fua le lakalaka, le lautele i vaenga foi na ona i le tavali. O le mafuanga lea. E Yesu enga. Wai umanga fai i runga awala tulo. I am an officer fa isu nga lato o yele to mai fa pito. E sa i le ye fa mautino. Ona o mai le no tari. Lu vanga ye o ye tolu vanga ye mo mua e sau o le mauki le tali. O mautino le o le mafuanga le lua e sau le tali. O masalo salonga ma fu fa mo ma vainga mo won tanga lunga le. O se tali lata le. Ia. I le mafuanga. Tolu. Le o don mafuanga tap. Le mafuanga sa o ila taunu si le tatu tu wa fai fangi o fa ku ngai tulo le fa fanga la tru e ma fi fa mamra e le kali sa ola ke u sa ngi fa ku ya ngala ver ka vale o mo da ka vale pa ile pa o ngai ro menga ai mun muri ngi ma wa ile su nga sa ke le yo la fa inga o tono le tanga le ngamal malo ia nga ka ai ma mai fu ila iro le ku no Facebook ya ai le do ele e te tau una fa mautinoa fa malama ma vaenga uma isu ngan tanga lunga lelo e ye for te me ai po ye me po aka ngor ka komo to we mari o i ta uma ye ni si o vaenga walu po moni se man e ye ila to o ma fa ona tali fa la velia al fa no nga ye ni si la to le ma fa ona tali ona le uma ma so ifu mari faila se ngal mtanga luenga o le sile vanga pe no tau a ko pe masina pe kausanga pe o isia o va ko martau sanga fa tua sa se li porti le corona o vainga la e tauna sila i tatu tunu mamana tua e kele ia man tua la ile awala nga ir mafuanga o le afuila o le fala velavi ai fo isi vanga mu mai la veno ta vale o tu ia mtanga luenga fale mai foi muma ma leo ia fai su enga ma au mai o la totino mali i tonu o totino mali o le malo po le motu ia fale mali e se foi fufu anga fai mu su enga fai ai e ile taimi ono fai ai ta tonga fa pitoa e ile taimi le ono fai ai ta tonga fa pitoa ila te fufu la vai i le corona po o leo lo pule tino mani mana tu o le nei atu nu fa pe fo samo e ia le tangata fa apitoa e pule mana mate ma na te vai tino mali o tatu tangata e le fa pe e mali lo fa i lo ka ko le fufanga ma ke ulo le e avene ia fa mali e ina tangata le pe ono fa se ta o tonga po o mali e ona o le mafuanga le na mali o i pele ai mali o ila tauia e pule kingo mali usamo po le ala alo tana na we au mai le tino o se pele i tato ai ngai fafu a le fa mali e ina i lato ele mfaiona vesina mani o le mafu anga le o te talo sanga ina i tato tino i alava papani a kongo le sikai mi pe lua so ko lua so e ale sikai mi masinga a ko ka fa ka le se ia fai susu e ngai lato fa pitoni pe fa mali e ina ona fatu faile ona fa mulu mai ia tino ona yo tatu tangata po ila to e pele e tatu io ka ko rima
lua a faila vai lalo tu la fono le o no tu silima o se umanu e ke va ia me totino me si vaenga kai me ku fa la veikia ele o solo mkanga luenga leo ele o solo falema ele o solo le corona po la tolo politi ma ngiskanga e la kusa o ye te o ele le o tu silima ye o ele fa ia fufuanga mama tala no ia ma fa so ye fa unga mtanga lunga pa vola nga ka ka nga sa wo fa ka nga se me fa ile tanga tale politino maliu se ia vangana we fa pe mai se man ye fa marulu wa ko lo ke fa se opis po wo ye fa se va en wo le ava no ai o tanga tale to te so tai fa ngo fi ya ala me tu la fon ma fu anga fu la le le ala yona mana mia ni tustu singa fa ya tustu si fo le saingia sau la sau fatananga tustu sia ma e saingia le la ba kuia sikia kingo mali o pai mala fai ono o ini o fa la be o le eva no le fengo la kuingi si le pole ala va vai o ila e mino i el tanga man tu fo tatau ku la fo wa ka ko keu man tu la fo no ne i mai lo tatau o tunu uva pe se o le maria ke le vai ngai e mo i vai ngai mana mir tatau ai ngor tatau va le alofa ai popole fo le tanga luenga leo ona ye vanga e tau no wi e mtanga luenga leo male malo e me se la fo ile ila tolo puletino o tatu na yu tatu ai e tau no wi ale ai ki le leva ngon fenga su ai pe afai wo se le fatino ino le on ngadung ai vanga la ti la mo sit fi tatu tun aka ko fo le vanga ya le ai as fare con so lunga le ya me e batu fo ia le fa malo ia la tolo ngafa mani su a wale fa ngofi mali ele fa ngofi te le fa tionga te le fo ile te mi o le si ke mi le mautonu i tatu ai mali a la fo tuanga a fa wale mautonu ngofo le la lo fa isa fuanga so ta ia la tolo va ia va ia e mo wesi so soni mo lele o lo no winga la o le tino mali liuia o aloia al tanto utro o le wala corona il tembil nei an tumoro ya o lo fa ia fa unga le corona il tembil nei le fa no fa ilo atu tato tino tulanga le wel tembil nei ma le ua ilo le tino i en tanga lo ngale lo pita ya o no pui ngala va le privacy ile ma fa una mato o le corona fa unga va ngale ma tuala mali e lo le corona po la to ia va tino mali o la batu yo tato ainga o la fo tuanga ainga pe ona ta o fo tato por kala mele asu ka pinga o ai le fale maliu le to te mana na o ave ina yo to ne yo tato ainga nga makanga me le corona waku yo ko au fai lo to o ingala le ai lo ma se afu dia ma se pule mtanga luenga o mal to ngal ma ko ngal se ia vanga nala se mo o le ba ko fusu e pe ko vesi step in lo mtanga luenga le ia tau sia le fide mu ko fo ilo o ide ile o va ia tino mali por corona por fam sino fa ia ko fa to fo le titia tuari to mo va o le mele na ita o le next of kin fa tita ingala ya o le wa pe wengi se siolo waing so to songa vo le wo tupu se me pe o fa la vele o ma sa wo ko fa o ule fa ululu ye ma ko ainga ngi e ka kaunga mai yang kia ule fa ka nga fa ye le la o le li ile wo ka kia mai o la ye lon tolu o la kala kula fongol mta pula e ko mai le makayo le ainga pe le me fa mana tuele o se fa pe le le mana el mtanga luenga po le corona o tu manga le tatu tunu mali ai te tawona tatu folo le tu la fon ele sidi akula le nga ngor kula fo e ye ile kai me muli mai fa nga i va nga yo le nga ya e pe la te tawona tatu wo i va nga o te fa tai fo i inisi fo yo tatu tunu le na matu tela no mama la mal le va nga ya muli mai fa tino ni si va nga ile afo ile nga no ai o va nga la va e tauna e te tauna ustai o le tu la fon
Mali. Awa selo. Ele sa ulang o se fea o markula fongo. Mali. Mo kingoa. Love ver tu la fono pe ale fatino ia vaenga o tu la fono le fatatitia. Mo vaenga fa pe. Eu foi lá no mai. Mali. Wa e mai fan mai pe mai sa ko fan mai mai le la fer ka ko nga mana o mia la van next of kin te una sa ni vaenga ia family pe a fai o le ai. Wala iso mala mal ke mi do pong sar ka makau. No no winga sako. Pikia no no winga e te tau lava ona tatou staia. Vaenga o tu la fon. Mo vaenga ia se fe fo ile taimi ia ma alo fie fo inisio vesinga le va ainga. Ia ma tu la fon fo. Man ba na yen te le vaenga le li tu mo. La nga le sile ambe le ni fo ile chanois. Ona ua mo ele am si soka ko ele vale lo foi sona tei o sona titno o sona toto o sona ai wa ko no la tana na o ka kom fai le overstep le tu la fo o longo winga lai ele ia de tawol tu la fo no le fa mal si o ko le ka fia ele mele e vai ngor tu la fo no te tawa na fa tino mai fa mal si pe a fai le wa fo le o tamo fai tato fu le fo si de maso ia e ka wanka ko fo lo tu la fo se ia vanga na la se man ia o tangata lea sa fidi por next of kin ua tulo le nefef ki o mari fa fose ia ingala e no oila ni si vai nga ta pale so sonia lo ia por fam sidonga por mtanga luenga fo ia fo ma e fa ma i po oila fo ilato ia ingala ia e ngi fuela le chano ka o le skemi le po ie po ila lo uno la ia ilato lo fe aki kilo fo lan tanga luenga le wa fa pe ka fa ka a loka ya o se manu i la lorsila ai o mai lo ai o ya se fa fingo fi ele fingo ka lexosis e ia le o mon fi la ko ai a fai ko mai wore o mo aluris ia e fu la tanga luenga o fele e fi de mu e kaulanga o laulanga luenga se man ia e fingo la kutatu tal no se ainga fai le fu Mari. O le ua maliu ia pai mala fai or ko ai ngo le ua maliu fo ile sa ave le fa mo mar fa tutu anga le a ke vai pe ka yo lo vesi ia ai du o ila e ba toi fo le fa tuanga mtanga luenga le le mtanga luenga le corona tum ka ku ka mari di se kan rasko kasi ave se vai ko ro ia ke mina ngai tu me lo ia fa ia vai ngai ia pe ngo fa ngi fo la jeno ile la se me fa ia fa o pai mala fa ia de fai dona o kele o ainga o kula fon ele se vai ngali a o tu la fon a mai tu la fon o tali po o ie tau no ba ia vai nga pe a o le kai minga i isi da ba o le lo so i fu next of kin de ai la to na fai na tala no e mo la to fai mo fo i karkalo mo mai o la fo tu anga i la to le o lo o mo na fa tu ine la to i on sai e mo ia o le vai kana ngola ainga la kiti kana ngoa se o aso fa pene e te tau na mau se tasi o ai mali nga lue fa tasi e ungi vevesi o la fa tu o le va kulo fa pe o a warning fa mai se o mang fa i la pule de la wa fa kuanga e sa o oi a la fa tu nga mo le tau singo le fine mu kana mo lu ai nga la ke pe nga ka wo ke mo solo le ia se o ta to e se val vale lo fa fo le la to ua mari di upo ua maulu la to sefua mari ai fai le wala fingo fi mala wala fi dem ele nganta ile ni tumano o le na o ma ua fo ile le saundanga le komisina ele nganta ia la to wi o fano so ifu ele fa bla bla o di si vo le mtanga lu ngale na mo ta o ti ya to no la fu fe ngai ma le tulanga fo ile o le counseling ya mi se la to ia le na so so ni mo Ia mani si fo le malo le anturu. Le na sao noa i se tasi fo i o malo le malo le i manuka. Ia antu no nei si le fia lau tofa. Ia le tūlanga fo i le peo ni ia le whengo fia la au tau a ngalwe. A mi se le bo mota o ti ei. Ma le si la va e ngari tumana va. La sau fina ngano i le tanganta le alu antu pu ele la hiva la e fia ola ma le tanganta la wala vea peo la ua ata tiam. Fia mo wanga ia kakai lau te fungi. La tatala noa e mua lava i le afianga o le mafau fau. Mai o le sile vaenga wa iai vaenga o mona whaatatitia le matanga luenga leo leo.
e fesoasoani ai alo ma whanau o le atunu uso ma tua whawhine tono mtanga luenga. Ua lato whitai ai ma vaenga whapea. Wa e seo mano le pomoni. Ua vai ke leo whalawelawi. Ia. O vaenga i e vai e mtanga luenga leo i te leo taimi. E le o i e si la fia o le atunu. E le mawhaifona whaalima. E le mawhaifona whaalima. O ila. Leo lo i e fesoasoani la vai e counseling po whaatala noanga. Ina i e fesoasoani o lato mawhauwhau. Mo le atunu ulau te leo leana mua o i. O le upumongi a. E le whaingo fie. Mani. O lai o i o lato wa inga e le ngata o lai misi a lofa i e lato. A o le ke leo la fianga o le mwhaingo ave ese mawhauwhau. Ia wa inga i na lato o i e. O lau whautuanga a whai o e whaafafonga mai. A sa e iai i le aso. O la whautuanga sa ili se fesoasoani moe. Mari. Ba isi si te tala no i walanga e. O la upu moni sa man. A konge le kupul kei mininge. Ia. E po le siongo masinga po le skausanga whakua amakanga a fioi. O la whautuanga sa ili se fesoasoani mo o ili te mili nei. Mari. Ina i whaatala noa i ulangona lolo iai. A wai le whaingo fie. Lua. E mo a inga o lea ia ina i o lātu tangata po i lātu e pele i lātu leolo vai ai. Vai si se kalakalango ai. Mo oe lea ke aru kapu e haka kapu urunga kako penga te whailang. Kalo whai au ai. E le o se vaenga le lei. Pe iona tā ua le sunga le ripule. La sulangunga e whapeo o se siolo ainga le uaku o se sinunga. Mani. E le o se vaenga le lei. Pe whiono tā ua le si tātou pukalame ne vai aso. Ua whaima maasani, ua whaima vaisua malie, ua whaima vaenga maalie isi. O kukupo whalawelawe. E aru kapu e ele whesinga lue ngā rufa. Mani. O lau lawa whautuanga ia whamonmule. O le soifua ma le saonga le mua me whaina whaasawina. Pea whaaluka i me ke ele whesinga lue. Mani. Kulau kere fongi. Kulau kere fongi e mo e sisikemi e whaonga ise mea o ngai pue. O vaenga i pito sirin whanonu mtanga lunga. O loo iai i lato ua manu nua. A lawa iai me lato ua maulu soifu. Mari. Manga oe ke ole whailo live stream. Pion kawa. O le le maua sisi o kaka ewe sisi. E ono a fia sisi tu la fono lea mea. Ia mana tua iai vaenga i mawhaiona a bed whaasea mai ono a fia i o pe a e tu ua nisi o vaenga i runga. E au noa ma se whaatananga. Nona wingala. E ia vaenga tu la fono tiono lamalawea. O le si a vaenga se man. E watu whaafautuanga fo i a inga. O taimina, kei mi piko i silina o na tāua. O e malu ainga. O ke lea o iha lea tunu. A lea o ia e lau pātam whainga. Ia po le matapia fo le mana ia. O vaenga tāua. I le kaun whaasa lau langi makamakai. Mali ilo. A whai ua pu e se ata i te tonu lo ainga. Ono se tasi ua maurusoi fua po le palau pa ia fo ia le tua. Ala ua whaukuanga kukongo lo ainga. Mali. Ala telo i lata ua whaasala lau i lungo penga te whailangi. Ia pena o whai atu ke lea o ia. Asi au whaukuanga i kuaku yo au kawha. Mali. O vaenga ia. Na o ia malu ainga e te tauono tau matamata i me tau whaafsoa i. O walupu muni se man. Ua uwa ai i lata ue kapu e a ka whaapea. Po o i lata uwhi o mali. Kuurunga lo penga whailangi. Ia. E langona o le atunu. Mali ilo. Ia o ngā vai ai le mawaenga i le ngaka o whai mawaenga kari ea isi. O whai mawango isi e le kalafai upu wha le manuia. O whai mawaenga o wha ade vai vai o le skanka. O la ula whautuanga le tatu utunu. Wahenga wha pe kukupo ma warso i fua whare la wasinga. Ke uai o ia mapu e mo lou a inga. Ai lo wha asala lau i le lalolangi lau te le ua langa e ele te mia whai e sisi wha metalanga. Ia. E wha mango o lia e lalo whina ngalu. Ai le la sisi e kua ia o ila kua ia le vare. Mali. Lele, ma lo fa tanya tu manu va ya tonu ono o le pisi te le o le tautua ma le au nanga fo le matanga alwenga le divas. Ya ole tantia mai ni sia usili wa te le usili no ta pena fu le le. Ya ele a faina. Pa wala va ngul muli ono le na au mai ilunga ile so. Ya ole fa mai ole a ile swinga ile talian to le matanga alwenga le leo. Ile vala au mo ila to fui o le inga se ngasi o le mafo. Fa em fio le fa e mo le titi mal va nga le to lunga ile tanto filoi. Te le yo fu fanga mtanga wenga leo ila to o ye afianga le mafo fa. O lo pu monia samo. E lo ma ko ngi fo ma yo le mafo fa.
Ma ko ke le lola. Se ia vanga na o le wala au mai le atunu. Ona whaile se fufuanga mtanga luenga leo. Ile au wala e mawhai ona mātou fo ia I whawhitauli. Mani. Sa ia I whaasea le atunu. Inisi o fufuanga manisi o ngai o inga mtanga luenga leo. Lena whamanu alia I lātou ono ngase le mawhauwhau. Ai o le manatu au tūma le mafuanga na yuna whaatino vaenga ia. Ele ngata e pui mtanga luenga leo. Au le atunu lau te le peitai. O sa I le atunu o ngā whama I o skamai e wha le tonu ia luna mawhauwhau. Ai le iloa au se mang. O kai mi e whaatino ia ule ngai o inga. A wha le atunu o ai ukele uilo ai ke oma I mau I so I fuo le atunu pe ke woki e ma fo le ala se tali le atunu o le vaenga le o le mafuanga le o ia inisi o vaenga o le wa matana fa atino le ngalo le kau fa ai ki ai le vaenga le mai ina ia wa o ina ile ngata le mtanga le ngala vaia a o le atunu ia wala tali atu ia ila to lo ia nga se nga se le mafofo e ia ku la fongo e pui ia le mtanga le ngala le ma o sa mo ila fa fonga e ke whai ai ngai o inga. E pui e lo saunga le mu ma lo so I fua ma isi au kafi au ta whaoi. Pe a whai leo I se whau la whafu se. Walanga iei vaenga o tū la whono se man. E le ma whenkang fia mkanga luenga leo I la tō o iei ngasi o le ma whau. I nisi o soli ngā tū la whono. A tar whate ta. A whai e ke wherorua I no whanga whaitele. Ai ele tar tonunga mtanga luenga leo o lo e maua ngase o le mafukfa. I lalo le tū la whono le vaenga tasi o iwa. E ma whai e ina o walu atu. Whai e senga i o ingene ia loka I nai oe. Ma ave oe. E whai e susu inga mwha mautinoa. O mau se fsosani mo o leo le I ngase o le mafukfa. Ai a whai e kupu I kukongo loula wa whanua. E le ma whai lalo le tū la whono o no walu atu. Whai e senga i o ina tau whina I o se ia vanga na. Ua ova ai aku. O lo la matia ele soi fose kasi paular nga luenga o fai o le video o le mtanga luenga soi fu maloloina e ngafa mal vaenga le e o mai e fai se so ani mo ilato ke le yor nga luenga se man mari nga ka karango ai pe umar nge fia ka ko kar karango ni se vaenga e wala tu vai I tu man va o la fo e sa no ku so le mo kwa ke le ya o ke mi lo mkanga luenga le alwai ya e pe o le vitala I te mi o sola ele o se vaenga le o le tau mo le tau ona o ko kanga uma ai le fa pito nga fai I se tanga tas ya esa ole ele ya se nga le vaenga le wa o nga vaenga fole la nga luem tanga luenga mai la tole se nga se le mafofa manga luenga o fa atino le tanga luenga I alo ma fa na utala vo mari le yo nga luenga lo no winga o le la ko me ira kiki aku ka wa ia ina ia inisi o nga fa o popo ia ona o le manatu mawurunga la baia ia mo le saunga le mua I la tau leo I ngase le mafofau ai le whaanga luina le tunu lau tele le malo fa tai malo fui le onu sai me eu I la lo tu ngia tu manwa ia e mole antu langa fa tai lo awai mai le tantu polo kala me le vaenga le fia tonu fu ia o tau mo se ma fa fanga o le pa io ai nga lua wo mai masani ia ona o le soifua ma ile fala vela ve mantu ya pe ona tula mai tantu te mo manua sa mala ya tia tantu te le mai lole me tu puile si 5 minute le ilumane ya na pa wa ole ya tantu tu on pe le tapa au le la ya e ma wa ile fa ma fan mo I tantu fa fita uli man ma ftiang fo e pe ona fenga ya ai la fontuina to lo me le tantu filo inga le so fa tei ya semon ole vaenga ta u semon o le ave o le tatou whaamomoia I lātou lo mawhatia. Mālira. Ono le whaaraulawe ua tupu. Po sisi po I nisi fo I lātou, una walau pa ia le atou nei o lātou ai. O ani whaafita auri, o angi ulangonga ke manga ke pūlea lea vaenga, mai vai lea vaenga. Ave lau taula I malau wa ai I lātou o lo mawhatia. Ono tūlanga ua tupu. Wha mesele nganga o le atou ai mesele wa pa ia ainga na lua I lātou ua maulo lātou soi fua ni nei whaaraulawe. Mesele wa ia nei o lātou teito lua ma whanau. I file mua le tua, ia I lātou lo a fia. Ia tu I le tua, ma ia file mua, ma ia no nanga
ai ke so le lofo le tua mana na wha mawhanawhananga. Mai lona file mu. Lona file mu mo mana i o tātou wai. Ia nge whiawhi. Mongu ia la saka ma. Ia, ola kala fu ma le ko fu. Isa ako, ia se ia veo em ka mangu fa mangu ia ku na saka. Fa mu ia la tua tātou tunu e mese lava tama e ni sa tama mana tua fa se man. Ele fa pela saka ma la kare la wingu. Ia a veo fa mo mo lo ainga. Mali. A veo fa mo mo tina la inga mal fa na tina. Se vai se me ai ko inga. Fa mu ia la tu mo e tama uma la ver tātou tunu. Le ngata ni sira nei ta fa fia nei tunu mana ni la langi. Ai so lava se tamalo mo me tato fa sala longa e family le to mo o to sia so tama fi man mo ni e foi la o to fa mo tai well of telinga se manu ia mo pe ia sia sa tama fi ia man ni le lo fo le to o lo tasi vatasi o valu fa iva pe so sa ka ma se o mangu e kali a ker fongi a siki o walo o walo sa mo o la ia mo le hotel li tu mo ele me fai lan kapungi ai pe fai me o nga mai fa la nga ina me to tino o ngolo fi ke la sa kama e avea e ke mo ka kosela o mo ni ele tu o tato tinu fa mangalo una pefe o isi o le to tamali ila fa fa nga sa mo mala sila fa mo ni ele tu o tato tinu mo se weekend fi man manuia fe loa ile vai so fo ai o kere ia risa mo le lo foletu so i fu ma yemoni so i fu ia ole telenga ia tu mo va siki a shule sunga le i santini e pe ona e mai mo ma e fa fonga me le divang ole fia file fa poponga o porkalame o oe male tula fondo o lo tasi va tasi o valu faiva o lo tasi va tasi o valu faiva la numera e te vala au ia pe a fa o 94 malama inisio vaenga ole tula fondo. In this update, the Police Commissioner says pulling police back from attending less risky mental health call-outs will be done in stages to avoid any unintended consequences. The 4-stage plan begins in November and will be complete by September next year. Andrew Costa says the change in protocol should free up officers to focus on core duties, like foot patrols. He says they'll strongly monitor the phased rollout. If, as things progress, we find that aspects are not working, we will test and adjust. We are confident, though, that the timeline we are working to is achievable. An expression of love and sympathy from the royal family of Aotearoa, New Zealand, to the whānau of Māori King Tuheitia. He died aged 69 after complications from heart surgery. Political reporter Demelza Jackson has more. In a statement, King Charles says he had the great pleasure of knowing Kingi Tuheitia for decades and is profoundly saddened to learn of his death. He says Te Kingi was deeply committed to forging a strong future for Māori and Aotearoa, founded upon culture, tradition and healing. All flags at government buildings, public buildings and Navy vessels will be flown at half-mast today. Tuheitia will lie in state at Tūrangawaiwai for a week before a tangi is held, and Te Kingi will be moved to his final resting place on Taupiri Mountain. The Prime Minister says he's all for providing more police in the Pacific. Aussie cops are being deployed to help maintain law and order in places like Fiji, struggling with meth-related crime. Foreign Minister Winston Peters was at the Pacific Island Forum this week and backs the initiative. Chris Luxon says New Zealand would want to contribute. Transnational crime, trafficking of people, narcotics, all of those issues affect us all. And that's why I keep saying the centrality of PIF is important, because it's actually a Pacific challenge and it needs a Pacific solution. And that's news. To sport, a big upset at the US Tennis Open. Third-seeded Spaniard Carlos Alcaraz is packing his bags in New York after just 2 matches, beaten in straight sets by a little-known Dutchman. Botic van der Zandschulp, who's ranked 71 places behind world number 3 Alcaraz, told Sky Sport he had to overcome some nerves to triumph. I think if you want to beat one of these guys, you have to be unbelievable calm and keep your head there. Otherwise they take so easy advantage of it.
And Sophie Devine has relinquished her captaincy of the White Ferns Women's 2020 cricket side. Devine will step down from the role after October's T20 World Cup in the UAE, but will keep on skippering New Zealand one-day team. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se whaamoemoe e peo maliu whaai puiponga a so whanau whainga malolonga ma so se whaalavenawe. Ai muisa le toi fui atu whanau I le aonga. Apalai nei loi le pacificfinance.co.nz. Bevala au le ovalu se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe I le vau le 5 se lau. Ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tula e whatali e se tali. E ia inga whaapitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu whawha lua lua fitu. Ovalu se lau fitu whawha lua lua fitu. Radio Samoa, Kasilima I Vakolu Amo. I went to the beach for a surfboard ride. Yeah, da-le-le. The surf broke my fully and broke my coolie. Yeah. Ra-cha-cha, ra-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Ra-cha-cha, ra-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Tinga, 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 la la la. Tinga, la la la. Tinga, la la la. Tinga, 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 la la la. Tinga, la la la, wa la la. Awele mea uli la le la ti e ti e. Ilunga ole wafu masau sau ola na ofe. Oso atu le maile to sole ofu vai. Wapa ule sabi wasu sule pele we. Awele mea uli la le ti e ti e. Ilunga ole wafu masau sau ola na ofe. Oso atu le maile to sole ofu vai. Wapa ule sabi wasu sule pele we. Tinga, 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 la la la. Tinga, la la la. Tinga, la la la. Tinga, 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 la la la. Tinga, la la la, wa la la. Walunga o tau tata mai a pe a fa. Ta-le-le, ta-le-le. Le pe a lota mama, le pe a lotina. Ta-le-le, ta-le-le. Ra-cha-cha, ra-cha-cha-cha-cha-cha. Ra-cha-cha, ra-cha-cha-cha-cha-cha. Tinga, 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 la la la. Tinga, la la la. Tinga, la la la. Tinga, 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 la la la. Tinga, la la la, wa la la. Tinga, 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 la la la. Tinga, la la la. Tinga, la la la. Tinga, 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 la la la. Tinga, la la la, wa la la. O iai avanoa e le ai se tutongi, moso e su enga o le kānesa o le tau fale. Mo i lātou ua ono sifuru I le fitu wha tau sanga o le soifua. E ta ilua tau sanga malafo atu I lau pusa meli le pusa. O lo o iai vaenga I whaatino ai le nei siaki. E whai ngofie le siaki. Ma e te whai ala vai oi I lo mauta. O le nei siaki. E mawhai ona vawe I loa ai le kānesa o le tau fale. Ao e le ia afia I ona aunga. A mawaloa lau pusa e whai ai lau siaki. Whai loa. E ono la vea I ai lo soifua. Mo nisi fautuanga,
tala noa atu I lau fōma. Tala fa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama I lo lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la ei mo le matu a loa night, le aso whalaile aso tolu se folo aukuso, na o le fase fulu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a whare lima le a whiawhi, au mai tamai whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen, I le Manhattan Function Center, I le iwa whaatasi ai Domino Road I Mount Rushmore. Monisi whamtalanga, wala au mai lis I le Old Watasi, o iwa tasi, o fitu o walu. Old Watasi, o iwa tasi, o fitu o walu. Masala ua e vaai I whale fō mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au aunanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Whasosoani mo sauwanga I a inga. Whasosoani mo whanau ua hi umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Ole wantu e lusful minuto na tale o link July o no le rivango le fiafi tanto o sisian tu le tutua. Mala udanga le ale Henderson Cars fa tasi mai ya le tuita ya anti le rivango le so fa tale vantu anti malo nga lui. Malo sei fosse umani. Ja, o tanto o le for le fa unga le riva ya so o a mai ya le tanto o danga o fu vanga tau no toi fa manatu mo le fa funga anga samo. Ia whasai lava se umani mo le avanoa, ia o le teimi nei, ia o lo manuia lava mea umane lo whamelanga leo le tuai I le mātou pito, ia o le tūlanga masani lava I le pisi masani lava le Henderson Cars, ia o tōtele lava le malo la tunu sa ngā so solo mai le nei aso e apalai nea la so tāwale. O le hafo le tātou whaptona e whangan solo ati? Ia, o le teminei, e lua taso whapitua le whaalu teminei o le taso piki apu fo le o le youth, le maua I le maufu le whaafetala, ia ma le mato Mahindra po le SUV 700 le fitunu fo, le whaalu teminei, le maua le lua afetala. Le Mahindra mea SUV 700 fitunu fo. Ja, e o tele lan tātou tāwale o tele le manu le turu o whanga ina I e whapto. Ia tō tele la vale malo le tunu upe tō tele a ngā I mai lalo I Wellington ne malai Kalapetiti. Soli, ka fi. O le tō tele na o le malo le tunu ule ngā so solo mai. O na i tato a inga le no fumpa malala papa au mai lalo I Wellington ia to la iti fo ia nei a ingolo fa pe ona o mai lalo I Hastings ma Palmerston North jo no winga o mai le vanga nga vakurka bare fo mar kupe ia sa le e pe so sele le malo da sunu olo o mai lalo I Wellington ma Christchurch. Ja, le o a uma vaenga na mvave mo mi foi le mo le tansanga fa fingo fie le tonga. Okay, io vaenga ma sani lava o afune. Amana o mia se fia apalai ia Sauta Valley. Ia na o mana o mia ia laisene Sauta Valley. Ia po passport pe fe le so laisene Sauta Valley. Ia o Pesilipi na le lua lava Pesilipi. Ia whaasase male address o lo o e alalai. Ia male link fo ilele senda ku lo numero. E whai mai e lo bank statement. Ia pau lava na o me mana o mio. Ele umi na sulima mi nuse lava e ngalu ele company e apala e Sauta Valley maua tuale tali le saimiana.
Neli. Wa be fe man tu ye fa le tonu le ngo fo le tongi ai tala fu mo se avano. Ia vaenga tūlanga le vaenga nā le po le back rated ia o le talia mātou le back rated po le leanga le ingoa ia o to tele le malo le tunu o le tūlanga nā so le mato o nanga le determinei o le susoani nei o taso a inga o lima vai ma le lava whaasoa ia o le matoa o nanga le nao lo fai teminei susoani le usa toa inga o lo whaapea o na yetu langa nao le leanga o le ingoa. Ia, le o anta tu tingi te tala ile o nanga le fai ngol diva yaso e misela sa tama. Ia, o le te tala lava lau hende sen kasi iaso uma i te tala le ipa le tai au ai tapuni le ono la fiafi mai le ason fue tau la sa. Ia, le malo fa tai ni te wei si vanga tau te fia sa no yei o la o la so tai tu le malo le tu ati. Ia, faso tai mai lau hende sen kasi lau address Tasiva fa Kevin Drive I Papa Soe po le maso oval selau numero tolu tasi po le fitu tasi I Papa Soe po le maso Facebook page for I le Henderson Cast nei anu ai. Ia, le link malo fa tai anti tau dai mo wi te lenga luenga o to le dei fiafi. Ia, Michelle fa ngol dei ve so si o le vai sfo. Ia, okay, fa tai mo leva no se umanu Manuela fiafi alo fa. Ia, so I foi al tu ia anti o le totomala udanga ale Henderson Cast te maua I le tasi va fa Kevin Drive I manu kaula o yele o valu se lau fitu tasi o le over se lau tolu tasi tolu tasi lau Joyce fulu 5 minuta ona tale o le tula e ono Radio Samoa tasi mai vatolu amo Radio Samoa tasi mai vatolu amo e oi antale ono le vinei ono fa bella ono fa funga le tunu o se fa ponga le on tatu tala I vai fanua la ngantile o tatu tala I ta alonga foi ya wala vole no silfia lo to pa ia malo o to malo li dong sa idisa ia fa malo to ia I lo to fa si manu ia le fonga pe fo min ngalu foi le neivanga na fia lo te vai tu I le tatu talong matonga lo mo 5 minute ona mai le talonga ia Antonio toi e lava so e tu e se me tu e te le lava me fai no tu tono 5 minute le mo le ia tanto ai le temine e tolu fulu maleono ai al manu Samoa I le se fulu mal fitu ai ale ika le tahitonga ia kolu ongo I le se fulu mal fitu paki me o ko ie le la kapi mo ma ko ie lo la kapi ya tolu se fulu maleono I le se fulu mal fitu lo no winga ia le to umia stimiona mai ale o le talonga lo na lua le manu Samoa I la na tamsanga le o le Pacific Nations Cup ia pe ona talimano ia le tanto to o ile nei fo if you feel less for ile lisa ia e moni lava se manu mana ia la mantanga foi ea on le lantu te mawhai fo ile neia te mlusanga si o manu pa malo tu la uta alo umalava ea la awala manu Samoa ea ile land ile ono ta alo taimi nei ea vasawa pena fu ina lantu ta alo vansulu ma vantu nei ma fiti eo wuto I fiesta tu ta alo to ya seo ole temini ia ole keri va ia ku I pe to fiesta alo ngai to ile lo tamsanga oi le ia tantu ta longa Amerika mai a pani ia makanata o isina au o le tolu o le tono le tamsanga le ko kianga lo ia kia io fa pe ia ngau ka ko wa sola sa ka o ka fakot is a triangle for the square of the happy ia ai o sola ai ko maua lo malesi ai ka ko si ai ngai lana tolu lima no winga la ole 5 ono fitu valivas ai le ko ruongo tolu sa wa elo makua so le kiri ko ingari Lono winga le utoi maua le sisko ona kwe kurunga I le fast full mal tasi
sa manu sa mo se fulu mo le fitu I kaletai. Ve vinga naro tala na van tu ase. Tele lava me tupu I tonu 5 minute. Vai. Ia, o le lai whaantani. Ia, lea a fui lele le pou. Ia wai ngā o aia me ia ka ke wā aia koa. Ia, e maka pēr kou kiwi. Ia, maka pēr anko. Ia, o le ua whamerika. Koe koru mingu kere koe. Ia, anu la le sirua mingu kere angaraporo. Ia pē kasi fwe mana awha mingu. Ia longo winga. Koe kasi mana awha mingu kere koe. Ia, ole na se. Tene I lope o inga kala vea. Ia wa ka wala no faria nga marka bola ko nga ka alu ki nga ngai ka ole te ulu te vai tulu ngala Facebook asi ole ma to tele o tanga tele fai live termine tele o tanga tele fai live ole live ole screen share me live on Sky Sport ia talo fai au to pa ba to Sky Sport ola se fai ngala ko ia to ngai fa ngai ko ki le ko sa ngai fa so ko la va ngai le ko ngi sky ai apoloka maila oi ko ave ese malau page e le o maila wa ngai ka sanga Facebook ai so ia pa vo nga si awa ia o ngai ma foi nga maka fu ma ile va ngai maka fu ma ia e moni la va si ma tale no le vivi nei di sa ko le al me happen il tale ole a happen ia le telephone le ngana Britania ma tala I talonga le nga tele so ia for tan to the 4 ile uso ia Saul tan por clam le fia filo ala le radio Samoa se fulu lima I vatolu amo Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame leimo o e talo whalawa. Paita wina tu se whaalinga mo o e le nei tai au. Nau ilo fo I le langi le tasi whailonga tele e ofo ai. O angelu e to fitu ua iai mala e fitu e ngatai. O wai whai ui nai le to sao le tua. Nau ilo atu fo I Wa peise I o se samiti o ata. Wa fefi loi male afi. O I lato fo I na manu malo le manu fe ai. Malona fa tangata. Malona fa ilonga. Male fa itawa fa I olona ingoa. Wa tutu I lato le samiti o ata. Wa ya te I lato ki tara le tua. Wa lato pe pese le pese a mose. Le au na le tua. Male pese le tama I mamoe. Wa fa pe atu. Le ali ie. Le tua e. O le malosi umalava. Ua te tele au ngā luenga e ofo ai. E tonu ma wha maoni o wala. Le atua o le aupa I ai. Le ali ie. O ai se le matau I te oe. Ma vivi I atu I lau suafa. O wā nā o oe e le lei. O wā e o mai nu umalava. Ma latu wifo I o ruma. A wā ua wha alia au wha amsinonga tonu. Ua mawai nei mea. Ona ova ai lea whaauta foi, ua whaava noa I le langi, le malu o le whale whata whai, e iai le mau. Ona o atu ai lea nai le malu, o a ngelu e to fitu, ua iai mala e fitu, ua o ofu I latou I le lino, ma le pupula ua fusia foi o latou whata, I fusi auro. Ua tumu foi le malu le asu, nai le pupula o le tua a toa malona mana, e le mawhaia e se tasi o na alu atu le mamalu. Se ia whaai wina mala e fitu o a ngelu e fitu. Te ria Yesu e avea mau whaola e le ne yaso. Mamana tua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengatā o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua no lua toru fitu o. Lua no lua toru fitu o. Pea fiuane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive Manukau City. Ea, o nao whafonga tūn malu le tātou atunu I se swifo poponga I le tātou poroklame ole e le lei mo oe mamoli atua I le nganga whawhitai e le sunga le whawhinga inga ia Pastor Soli alo longa wafu I le tātou poroklame ole e le lei mo oe tū mau se swifo poponga I le vai aso fau I le Jamie Masani pe au li le atua le wan toi fitu minute ona toi tale le tu lai ono tale ono whafonga tūn malu le tātou atunu ia I se swifo poponga I talo fau ma tala I talonga le ngana Peritania swea fu I le tātou fua e ai le uso ia sau e le tanto por clame la fiafia na nei e aloha la le radio Samoa
Samoa ia tali tonu lewa tātou mai nei le tau alunga le tātou Port Klame o le mānava o Ngaruenga. Ia le nei fui vai aso ia tali tonu fui o tātou mai fui nei le tau alunga. Al se tātou maftanga ia ile nei Port Klame. O le vai aso fula ia se tātou swinga. Ale tātou ala leo radio Samoa e mamule antule nganga whawhitai te le lava mo le tātou maftanga, whawhitai lava mo lo langolango mai, ma le whaalinga le lofa, ia i le neifu i tangata vai me se le tātou Port Klame le mana Vangaruenga. O le ase ngana wale tonu i lau whafunga angamalo mai moa, whamangalo mai sile o le tau au auna vai le neo isa aku. Ia, le ngata lau le mole antolo whawhitai le malu tātou atunu. Whapito lavolo le mole antolo o whawhitai ia i lau sunga seo manu lo to wha seo manu ia i le tā maftanga fui. Ia mai la tausanga se o mai nei tausanga ia i le mai le tā Port Klame le mana Vangaruenga. Ia tari tonu lo i nai swinga fui le tātou ala leo radio Samoa. Ia o la le tue mau i se tā maftanga lunga le tā Port Klame ai. Sorry. O lea whaperitania tu ai te musu te osasia tu se ngana. Thank you very much, Sil, for taking this young 19-year-old into your program. Thank you for having me on. Thank you for showing me the ups and downs of Radio Samoa and for taking me through. Yeah, we've had many challenges on our program. Thank you so much for everything. Thank you for showing me what it's like to be an announcer, and especially a Samoan announcer, for teaching me how to speak Samoan. Now, amata mai amelato sanga e mato i le iloa fa Samoa. Foto tau sanga te sau mai Samoa le iloa fa Samoa. Ia ai. Ia o le fa Samoa ia o la talata ma o lo fo ia lo fa i lo hanga nu. Ma lo nganga na fa Samoa va ftai la fa seo man. Va ftai atu la Vangaruenga radio Samoa. Ia ai Samoa ia e o atu e umana tātou Port Klame ne e mo pele tātou maftanga ia solua o afiafi tai tasi le tātou Port Klame la afiafi. A me le tātou Port Klame va fifi le tātou Port Klame muli ne ole. Mana Vangaruenga fa ftai la Samoa va ftai je manu. God bless. Ma lo fa ftai i sa ako i o te poli vai. O lewa umal te mil talo. Lewai umal manuel jom fingal manu Samoa i la talo ngam tong. Ai o talo manu Samoa fa se fulu mal tol. Ja, tonga se fulu malefitu. Ja, te le tau whawhtaia ia le tātou ngā luenga whaifa. Ja, ele wha pia whola kako wala i fo ile. Ele o le maa vaenga fo ile haka vika mai tō haka. Ia po le maa vaenga ruta mana omi. Ai, tālo sia o le nā ua maua se a fo, se ai. Ia o lo taunu mai le neia tunu. Ka wha pia fo ia haui. O ke sau ingi makua o le iloa ia wha Samoa. Langa o ke afkasi sa. New Zealand po. Ai peitai. Ia o le ua kiri inga o kira unga ngongongi. Karu i oko. Sa kau fio loro raunga. Ai mere wei. Makua upside down. Nale ngangua. Ia ai le ai ia e vi ele lo fo le tu ia ona o taleni ma me lo fo fo i mai ai tanto ai toi fa fo i la vi ngamal fa tai la na fio ia wa anga le inga ia ka kiri filo ai rungo ngi me o pe mo ngalo le e ma su e ko i makala o isi ma fa ia ko i isi makala o isi ia ai ia mo pe ia le malu sio le tin ia wa fo ile lua ola la fe la me la lu i sa ia o te iei nei radio Samoa ia o ni tūlanga fau ia o tu uina tu ele nei tangata tauva ia o le ia ilma Port Klame ma severe ia o le fa foi severe Port Klame ia le ro tu mai tour camera mo kongo feife nga me foi ngalole ia ole ana ke mia makalupu kala me isa se mano le ma Port Klame ma severe o le nganga I fo faiva o le amatalia le tan fa afiafi taitas mai le asunga fu si o tilas for real ia matar fa le afiafi
se ia tale fitu o le fiafi o te whanga i le fitu le fiafi o aso vai aso teitas. Wā mea o le mau o i lunga o lua porkala. Tele lava mea tau. Wau kele lopo o i o lua pe. Tele lava mea leo o saunia mai maa porkala mea ma se vea si manu. Ia ai se o tulinava i aso. Ia o na whaafonga tu le mai mo mai le tātou atunu. I le maa e le porkala mea se vea. O le ngangai fu o whaifa. Ia maa lo whaamtai ia le dawa whaafonga mai le tātou atunu. O loro winga, o le ane koi sau i luma o fōringa. Ai pe o se anga ngaleanga fui lele wha pepe mai kuosa. Le ai siu. O au o telefi mana o e wha tusa o le anganga pa ia. Ai pe tai tu tusa la mama ta wha ioi. O au le au musumusua ia mea le le ia savea. O tusa o ele la liu tin tangata il ti apo. O lo ngat venga fole la ia si. O le mero. Se vea. O mora la usung se vea. Ia. O le la ja tol dato news le albatu. Se vai. Ia. O ngai mea nga se se veka inga nga ngat venga fole kari no. Ai le va pe. Se vea. O orke mi ngoe fola. Ale ora nga e ke fa pea se vea o le nga misi nga ingula wai le ola ka ngomela wi pure ya le ya o nai suinga na sa mo le tantu tu ya am toli le so ngo fu le venga fo ka ko amaka mai le ka ya o le taiau po e le ma fa yo no su ye si le sunga le wa le nga le wa wai ua masani o ia i le ala le tāwha. Ioi. E moe le kāna sfulua ai ala le tāwha. Wai, ia. Tāwha, ia. Ia, ue mantua. E whisi maori ala me maranga me ile sunga la wa. Ole Ioi. Ia, tāwha u tauna mali fua mai le awa. Ia. O na sauni la ia le. Winga kaunga awharwha wa i lunga le awala i le saa sunga le awa. Ya, longo wing. E tauna tā le lima pe afo le lima o kongu mai ngi. Pe a kua ianga sunga le wa. Yo. Ya, e ka o le a maka loko li le o le nga masunga o loko marka o le sa ko loko le. E kusa o ke ala mai lo le afo le lima ki lo radio sa mo lungo le YouTube. Ma ke kalo fa akasi ma sunga wa o asu. Fai fa tasil ma talo ma sunga wa. Le ki wa apupu ka kalo la. Ya, tu mau pehana le sunga la ya tavai. I le ono. Ngai mantua le sa umar se fu. Peita. O le tanto suinga faulela ye. O le ono ngai le fiari sa. Ngai le iva tai. Ngai le iva i le tai. O le tu mau pea ya matau sana le tai. O le falto ya le tasha vai lua. Ya ma le fionga ya niwa fola. Ya o le ola la tu ma futai pe. Se yo le tu na iva i le tai. Man. Ya e talo la le iva. Au nan tu tala iva i fanua i le ngana Samoa le faltua ya salava. O la e malo sisko ingo salava. Ya ona suia lo le no fo al tanto wala leo. Il temilda. Oi foi le so que minari ja. O lo tu ma pele ta por clamina va ta simule fitelenga ya tia. Ia, ile tai ona ta iva. Ta iva nga ile ta sfulu lua ole auli. Ta los fulu la uli. Ia, ole nala ole temilna. Ia, ole matala tato le na mul tato tun. E fa manatu ya seu manu. E inu ana fala. Lei o le fia mai tautua le sta fetelenga ia titia mai le iva anga ile se fululua la uli. E ona se fululua anga ile fa. Lei ngol tato por clement phone na la ia ile la tato se fululua sim. Ale tato por calameda ile asunga fua. O le wa sugelingo. Ia wai o le to tele ai mana vai o ise mana vai tolu ise mana vai fa. Ya ai ele o koyo o kula i ko ngarka ko ba fuka voile o lona winga ista oli afternoon ma fofonga mo ole ya inisi o tanto fa taladanga ma tanto fle ngari ja man ko ki melo e o mia singa be ai voile
Ai ka kia ia ila ko ngai fia o kui whanga ruenga ai fua I mea ai iskang. Yo. Yo rei o ma avela ko pe kosu. Kere me ai fua koe ave fua ma whangususu. Ana mea whi se sui ngāri ro le la umara usanga o la wanga koe kiki mai se manga mo se si sole le la o susu alfa whangaru. Ya. Man. O nang sui ngā lai tina ta lo leo le July fa. Ya. Ko ma fuka lo le malu le tātu. Tuna o polo kala me le fiafi. Ya o le sauri mai ai lau sungari isa. Ya o le sunga leo au ya taito. Ya ma le uso ya sa. Ya o le ato le ma futa la pe ona masinia I le tau leon. O leo le ko ma fuka I le vei sfo. Ya ma le sunga ya sa. I le ka for fiarisa. I le tau le fitu. I le fiafi. Ya nga kong wala. Longa wing. E umalola nga e sa we fai me sei pukoi. Le ia ngo e le finga ngo ngai fai me sa ro kofi e sa ma me lo mektano ia longo a lua manga valo nga lua mai le masavia e fa ingu se fa ingu manga foi le le vai a le uso ia sa ia nga lua le fat e nga ko manga ye kele ko ia le ia ai sa wia ni jako ia ola ka ko se isa il po fere fa yele pa ki langa lo ma lo le manu sambo ia e mijela sa tama ia manu ia tele le sa tama sa mo na se upu le tau tamali ile vai tau fo le mama fukai mai sako ia e matuan tu la vai tu e mo uti fa tam ia e manu ia tele ri sako ia le sila sanga lo wola wa oi o le sai ka mai ki alo ngo ngale la lo makua sa o Usa ole olanga oi. Misi a koa le le middle age. Ai sa o lo makua sa o ai lo mafkanga masave. Oelo. O mau masave. O le mapo kala me masave. O le o manai mapo kala masave. O le ti o ko vas fu, si mo fa mo ko kala vas fu. Wa o le nga e ka kuanga ma. E fo ya kai me kinki ngai a o sa. Como inga ka nga no fa fa mai. Ya ku so umar ka ku swingan. Wala wi ka ku swingan. Resi swing. Wa ka ngofai maselifi ka ko ofisa. Ka ngofai maselifi. Ya nga mo sa via makia. Wa ma uma sa. Seli. Ma kwa fita ma o so le mene ka mo ya ku ilano ka mo e mai ru. O ka unga fit. O fit ngen bega. La me. Ka ko ka mo e runga ko ka mo e. Ya va fia. E ka umenga ma kwa pa wa ma kuri. Kasi le pa wa ku. Ko le lima enko. Ai if you around ka mo. Kasi mara. Mangua. Sa ilano ilunga, lunga ilano, lano ilunga. Over. Lunga winga kongi de ku. Yeah, Lily, yeah, when we tell it sound to ma Samboy, happy Father's Day to all the fathers out there. Yeah, lo fa tele tu soifuia ma ia manuia. Yeah, on to ma tanga ma lu so ya sap. Le ole an to ma futai le di vai ngole. Fiafia o programa le po ana ni li sak. La vele ngol programa mi riso. Te talomo. Vai ele vai ele vai velo sombra com moisa. Ai mo quale pipi e se tatalo era un. Oh, sa lo me mai vo elisa. Talo sanga. Ma ka kai ngo ngai lo ma. Ai mo quale ka kalo mo le manguia ngai lo ma kuoso. Lua kau lua kinga inga sa lo mema awangi lu ka kalomona ka miki foi a show whatever foi a show whatever nga lu ko ma fu ka ngai kinga ma ko ala ngai fa me yalo ma ko la pele au sa o me la nga piko challenge kusa o mairo ika vanila pas au fa sali Ona me vani ri ro pasiri fam. La nga si ma pele au sa. Ma pele au sa. Por mera. Ya la ka ko ka ma vai. Le le. Wa fe ka wi kongwa. O ivo na ri sa ko da solelio verso pe audi. Ia na ko ma fuka mua. Mia mangai mai manai tina. Ai ri amakaria na pokara.
Se e kilo ma e alu ma se e alu se fa e mai di mo lo ma ko ya o ke lo nga ke ma ya ele o lo ni lo ma pa fe kaiso ku sa mo nga o fa ngongo ale si me nga o fie o me nga o fie o ma fo ni por kara ma de fa yo kai no nga por kala o le manga ponga ole la se e fio mai foi le fio nga ya pesta ya nga makala ngo foi la ile polalis me la fai mo ya no muia ni la sa tama ni la sa tama sa mo lo fa ke le aku ni la fia yo tina wani nga lo ya auto nga singa me fie skoing yo fa ya ko nga ke le a se me alo a vi sanga di makala fa ko so ke po ai alo fa ke le In this update, political leaders are paying tribute to the Māori king who has died this morning after heart surgery. It's just days after celebrations for the 18th anniversary of Kingi Tuhetia's coronation. Prime Minister Chris Luxon has just spoken from the Pacific Island Forum. He says Te Kingi has left a fantastic legacy. He's been always focused on not just Māori but actually all New Zealanders, and he was always very interested in children and what they were doing, and that we were setting things up for them to have a better future. Wellington City Council is suspending Beam's licence to operate e-scooters in the capital from midnight tonight after allegations its fleet was larger than permitted. Chief Planning Officer Liam Hodgetts says staff are working through information from Beam, reporting platform Ride Report and a whistleblower. The company must remove its e-scooters and e-bikes from the city by 5 p.m. Sunday. Auckland Council cancelled the company's licence over the same issue. A South Korean diplomat's been sentenced for sexually assaulting a New Zealand staffer at the Wellington Embassy 7 years ago. Former Deputy Ambassador Hong Kong Kim has been found guilty in his home country and given a suspended 2-year jail sentence with 3 years probation. Allegations were made against the 58-year-old before he left New Zealand in 2017. A subsidiary of Fletcher Building will pay $168 million over 5 years after controversy over leaky pipes in Western Australia. It's agreed the deal with the Western Australian government. Jacob Johnson has more. Iplex Pipelines Australia won't recall the Profit pipe product involved in the issue, but will pay for repair work on any building with pipes that have a particular resin. Fletcher is back trading on the NZX Stock Exchange after an earlier halt pending the announcement. And a mango and gelato chocolate ice cream has taken top honours at the annual Ice Cream Awards. Auckland's Little Lato has won Boutique Champion. And that's your update. To sport, and no excuses for his shock early exit at the US Tennis Open from former men's champion Carlos Alcaraz. The 21-year-old was knocked out in the second round by little-known Dutchman Botic van der Zandschulp. Alcaraz, who's a 4-time major winner, including this year's French Open and Wimbledon, says his opponent was just too good. I think he played great. He played a really good tennis, so he didn't make a lot of mistakes. I think my level stayed at the same point all the match, and it wasn't enough. Sophie Devine says her mental health was a factor in her decision to relinquish the White Ferns 2020 captaincy. Devine will step down from the role after October's World Cup at the UAE, but will continue